गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। इस शो में आपको कहते हैं खुश आमदीद और प्रोग्राम का आगाज़ हम आज एक लफ्ज़ से करेंगे और वो लफ्ज़ है सक्सेस। ये वो लफ्ज़ है जिस पे हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। हर शख्स की डेफिनेशन मुख्तलिफ होती है, हर शख्स का सक्सेस का रूट डिफरेंट होता है, चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं, डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। अपने अपने अंदाज से ज़ाहिर है वो उस पर बात कर रहा होता है। जब हम ये सवाल आपके सामने भी रखेंगे तो ज़ाहिर है इसमें आपका अपना एक पर्सपेक्टिव, अपना एक ओपिनियन आ सकता है, जिस पे हमेशा हम ये बात करते हैं कि सक्सेस, अगर मैं अपनी बात करूँ वो ये है कि अगर आपका ये जो आज का दिन है ये गुजरे हुए कल से बेहतर है तो दैट मीन्स कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आज जो हमारी बात करें वो सिर्फ इस पर नहीं करनी कि सक्सेस क्या है, हमें बात करनी है कि वो जो सक्सेस या सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या फील करते हैं, उनकी कहानी कैसी होती है। अच्छा, जितने इंटरव्यूज़ आप निकाल के देखेंगे शुएब, उसमें आप एक चीज़ कॉमन, एक सेंटेंस बड़ा कॉमन है इन कामयाब तरीन लोगों में, और वो ये कहते हैं कि आई एम द बेस्ट। हमेशा उनके मुंह से हमने ये सुना है। अच्छा, अब लोग इसको इस तरीके से परसीव करते हैं कि मे बी ही और शी इज़ एरोगेंट, शायद गुरूर बहुत आ गया इनके अंदर। और लेकिन जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट से ये बात पूछते हैं तो वो ये बात करते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है अपने आप को इस बात को बार बार श्योरिटी देना कि नहीं, यू आर द बेस्ट। ये आपका कॉन्फिडेंस है जो आपको आगे लेकर चलता है। ऑल्सो कल मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सुन रही थी और मुझे बड़ी हिट की वो चीज़, वो ये कि अपने बारे में कभी नेगेटिव बात ना करें, अपने बारे में कभी नेगेटिव बात ना सोचें, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो बहुत स्मार्ट है और वो बहुत जल्दी जो बात आप कहते हैं, जिस तरह की एनर्जी होती है वो उसको बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेती है। सो आपकी बॉडी आपकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है और आपके साथ आपका माइंड उसी तरीके से ट्रेन होना शुरू हो जाता है। अगर आपने ये कह दिया ना कि पता नहीं, मैं तो शायद इस एग्ज़ाम में फ़ेल ही हो जाऊँगा, ये आपने अपने माइंड को सिग्नल दे दिया है। आप पढ़ाई भी उस तरीके से करेंगे, आपकी ओवरऑल आपकी मोटिवेशन लेवल भी डाउन हो जाएगा। आपकी बॉडी ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। शायद आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन जो आपका पोटेंशियल था, आप वो रियल पोटेंशियल आप उसको मीट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव बात करें। अच्छा, ये बात अपनी जगह सही है सभी कि पॉजिटिव रहें, लेकिन इन्हीं इंटरव्यूज़ में चूँकि वो देखें ये बात होती है ना कि वो डिप्रेशन वाले एक एलिमेंट के डिप्रेशन है उनको, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये सोच लें कि आप एक टॉप पोजीशन पे पहुँच गए हैं या आप एक ऐसे सर्टन लेवल पे पहुँच गए हैं कि जब आपने ये महसूस कर लिया कि दैट यू आर द बेस्ट, जिसके आगे कुछ नहीं है, तो द क्वेश्चन इज़ कि अगर आप एक सर्टन पॉइंट पर पहुंच जाएं जिसके बाद आपको पता है कि अब उसके आगे कुछ नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? फिर तो डिक्लाइन है। नहीं, ये गोल्स के पर्सपेक्टिव से बात नहीं हो रही, ये इस पर्सपेक्टिव से बात हो रही है कि आपने जो भी करना है, आगे आपने कोई भी गोल अगर सेट किया हुआ है, लेट्स सपोज आपने एक इवेंट आपने अचीव किया, आपने नेक्स्ट इवेंट का भी प्लान कर लिया, जिंदगी नहीं रुकती उससे। द पॉइंट इज़ आपने ये अपने माइंड में रखना है कि आपने उस इवेंट के लिए भी, या ज़िंदगी में आप जितने इवेंट्स की तरफ जाएंगे, जितने भी आप स्टेप्स जो हैं वो जितनी सीढ़ियाँ आप चढ़ेंगे कामयाबी की, उसमें आपने ये माइंड में रखना है कि यू आर द बेस्ट। आप कर सकते हैं, चाहे आपने अगला गोल सेट किया है, आप अपना बेस्ट देंगे। तो ये अपना बेस्ट देंगे, दैट्स द मेन पॉइंट। आपने अपने आप को बार बार ये श्योरिटी देनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और मैं क्योंकि कल ही मैं यही बात कुछ ऐसे, आई डोंट नो आपका एल्गोरिथम सेट हो जाता है क्या होता है, बट मेरे पास थ्रू आउट ये रील्स आ रही थी और मैंने वाकई जब वो क्लिप सामने आए तो सक्सेसफुल तरीन लोग जो थे दुनिया के, उन सब की ये सेंटेंस उनमें कॉमन था। सो अगर ये सेंटेंस कॉमन था तो आई एम श्योर दे मस्ट बी समथिंग जो कि जिससे कुछ ना कुछ हम लोग सीख सकते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने बारे में नेगेटिव बात ना करें। आप कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आप आगे बढ़ सकेंगे, आप जिंदगी में जी सकेंगे। कोई शक नहीं, जो काम आपको लगता है ना कि आप नहीं कर सकते, आप अपनी बॉडी को ये मैसेज दें कि आप कर सकते हैं, और ये मैसेज बार बार दें। आपकी नेचुरली जो बॉडी है ना वो टोन हो जाती है और आप वो कर लेते हैं। तो वाकई जब ये मैसेज आप देते हैं ब्रेन को, ब्रेन मैसेज दे तो बॉडी भी स्मार्ट है, आपका जो ब्रेन है वो उसी तरीके से प्रोसेस करना शुरू कर देता है। क्योंकि अक्सर शुएब आपने नहीं देखा कि जो मुकाबले होते हैं, अब प्लेयर्स तो दोनों हैं, दोनों अच्छे हैं, वो कहते हैं यहाँ की, और एग्जैक्टली दोनों प्लेयर्स अच्छे हैं और दोनों प्लेयर्स ने अपनी तैयारी की है, बेस्ट कोच उनके पास हैं, बेस्ट ट्रेनिंग उनको मिली है, डाइट उनकी बहुत अच्छी है, लाइक
एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, बट ग्राउंड में जीतता एक है, और जब पूछा जाता है कि क्या हुआ तो कहा जाता है यहाँ की गेम, यहाँ की गेम है, So ये strong यहाँ आपका से। ब्रेन है जो कि आपको पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको जो भी सिग्नल आप दें वो पॉजिटिव सिग्नल होना चाहिए, वो नेगेटिव सिग्नल नहीं होना चाहिए. मैं इस पर्सपेक्टिव से भी बात कर रही हूँ कि लोग ना अक्सर हमने देखा है कि हमें एक तो कोई कॉम्प्लीमेंट लेना भी नहीं आता ना, कि जिस तरह से हमें कोई ये बात कर देगा कि आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो आप अगली बात क्या करेंगे, ओहो अच्छा आज तो मैं डल लग रहा हूँ थोड़ा, आज तो मैं पहले जैसा नहीं लग रहा, आज तो मेरे नाक पे ये हुआ है, आज तो मेरे बालों पे ये हुआ है, आज तो मेरी स्किन को ये हुआ है. सो वो आप उस कॉम्प्लीमेंट को भी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते, नेगेटिव बात कर रहे होते कि अच्छा ये तो ये हुआ है, तो जो कमियां हैं उनके बारे में सोचा जा रहा होता है ज़्यादा से ज़्यादा. हम कहते हैं नजर ना लग जाए. कॉम्प्लीमेंट लेना सीखें, ये बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में. ऐसे ही हम इसलिए भी अक्सर ये बात आगे से कह देते हैं ना किसी भी तारीफ के जुमले में अगेंस्ट उसके कि नहीं ऐसा नहीं है, ये पहले तो और अच्छा होता था, ताकि ना कोई नजर लगने का चांस है तो वो ना लगे. अच्छा, हम लड़कियों का तो ज़्यादा ही मसला होता है कि कोई ये कह देना कि आज आप प्यारी लग रही हैं बहुत, लेट्स सपोज कोई गुजर तो कह आप प्यारी लग रही हैं बहुत, आपको समझ ही नहीं आती कि आपने रिस्पॉन्ड किया, आप कहते हैं वालेकुम सलाम. अक्सर जो वो रील सामने आ रही होती हैं. एनीहाउ ये देखें, ये तो खैर हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह की होती है कि हमारी तारीफें बड़ी कम की गई होती हैं ब्राउन पेरेंट्स की तरफ से भी और ओवरऑल भी. तो शायद हमें वो कॉम्प्लीमेंट्स को हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि आपने कॉम्प्लीमेंट्स को किस तरीके से एक्सेप्ट करना है. बिल्कुल ऐसे. चलें जी, हमने अपनी गुफ्तगू यहाँ पे अब रोकनी है, हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है. ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे जिनसे हम आपकी कराएंगे मुलाकात. रहिए हमारे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान. वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद. इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं और सबका मसला ये, हम समेत हम दोनों का बड़ा मसला ये, एक सख्त गर्मी है और आपको नहीं समझ आ रही कि आपकी स्किन केयर क्या होनी चाहिए. मॉइस्चराइजर अप्लाई करें तो थोड़े बाद लगता है स्किन जो है वो चिप चिप करना शुरू हो गई है. अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई कर रहे होते तो ऐसे लगता है स्किन ड्राई होना शुरू हो गई है. पिगमेंटेशन की शिकायतें बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि जी सनबर्न बहुत हो गया, स्पेशली हाथों की बात करें, ग्लव्स जितने मर्जी पहन लो नहीं फ़र्क पड़ता, कुछ भी कर लो. क्योंकि शायद अब जो सूरज की तपिश है वो इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हमें शायद अब हर तरीके से अपने स्किन के रूटीन्स को भी बेहतर करने की ज़रूरत है. एब्सोल्युटली. अगर आपने हाफ स्लीव्स पहने हों और आप बाहर जाएं और आप चंद घंटे बाहर गुजारने के बाद वापस आएं और शर्ट उतारें तो लगता है आप ड्यूल नेशनल हो गए हैं. मतलब तो इसी हमारे से बात करते हैं, स्पेशली बालों के पर्सपेक्टिव से भी आज ज़रूर बात करेंगे कि सर्दियों में तो चलो ठीक है, कहा जाता है कि तेज़ गर्म पानी होता है उसका इस्तेमाल करते हैं तो जी बाल स्कैल्प ड्राई भी होता है, ड्राइनेस होती है और बाल गिरना चाहिए. तो गर्मियों में क्यों बाल गिर रहे होते हैं इस गर्मी में, तो ज़रा जानने की कोशिश करते हैं. एब्सोल्युटली. इस पर हमें बात करें, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुबशर डाहा साहब ने, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं प्लस ये तर्जुमान पिम्स हैं. उनको वेलकम करेंगे. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया. आपको काफ़ी अर्से बाद आज मैंने देखा है तो आप कुछ ज़्यादा केयर कर रहे हैं मुझे लगता है. ये आपसे इंस्पिरेशन ले बिल्कुल. मेरे से तो ले ही नहीं सकते इंस्पिरेशन, मैं तो खुद उनसे कुछ बहुत करवा चुका हूं. मैंने शुएब भाई को फॉलो किया हुआ है तो मैं इनको देखता रहता हूं अक्सर, तो फिर मैं इंस्पायर होता हूं इनसे और फिर उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूं. ये देखिए आप असल बात नहीं बता रहे ना मुझे क्या कर रहे हैं. आई टोल्ड यू. ऐसा ही है. बिकॉज़ ज़रा डॉक्टर साहब आप ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है. और ये अच्छी बात है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा लोगों में आई है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर. एक्चुअली पहले ये था कि हम खवातीन के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बात करते थे, अब ये कि हम सब ख्याल रखते हैं, जो कि रखना भी चाहिए. जिसमें जो कि सबीन ने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर बंदा ये कहता है जी कि और कुछ करें ना करें, सन स्क्रीन या सन ब्लॉक का इस्तेमाल आप लाजमी करें, बिकॉज जो सूरज की शुआएं ये बहुत डैमेज करती हैं हमारे इस चेहरे को. तो आप बताएं कि किस तरह से डैमेज करती हैं. देखिए, जो हमारी स्किन के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है ना, वो बिल्कुल आपने सही कहा कि सन रेज़ का आता है. और हमारे जो इसका जो दो मेजर इम्पैक्ट्स आते हैं सन रेज़ के हमारी स्किन के ऊपर और स्पेशली फेस के ऊपर. एक ये पिगमेंटेशन काज करती है. आप देखें कि जिन लोगों का सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, जो लोग धूप में ज़्यादा होते हैं, तो उनका जो कलर है वो टैन हो जाता है. और इस तरह से अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की कि वो ड्यूअल नेशनल वाली, उसकी रीज़न भी ये होती है कि जो पार्ट ऑफ बॉडी हमारा, चाहे हमारे बाजू हैं, हमने हाफ स्लीव्स पहने होते हैं तो वो सन एक्सपोज्ड होते हैं. जो ऊपर वाला एरिया होता है उसमें उसकी कपड़े की वजह से वो कवर होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सन रेज इतना डैमेज नहीं कर सकती. तो रीज़न वही है कि वो सन रेज उसको टैन कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा कलर चेंज हो जाता है. बाजू का नीचे वाला कलर और होता है, ऊपर वाला कलर और हो जाता है.
सेम इज़ केस विद द फेस. अगर हम फेस की बात करते हैं तो फेस पे भी ऐसे ही होता है कि जिनका सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है उनके फेस के ऊपर टैनिंग होती है, छायाँ बन जाती हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है. अच्छा, दूसरा इसका इम्पैक्ट ये आता है कि फेस के ऊपर रिंकल्स बनते हैं. रिंकल्स इस तरह से बनता है कि हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो लूज़ होती है और सन एक्सपोज ज़्यादा हो तो फेस के ऊपर रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, एजिंग साइन आना शुरू हो जाते हैं. आप देखें कि जो लोग हिली एरियाज़ में रहते हैं आप वो सन के करीब होते हैं ज़्यादा, जिसकी वजह से अक्सर आप देखें कि उन लोगों के फेस के ऊपर रिंकल ज़्यादा बने हुए होते हैं. रीज़न बिहाइंड वही कि सन रेज ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है. अच्छा, हमारा कंसेप्ट ये है कि चूँकि हिली एरियाज़ में रह रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में रह रहे हैं, वहाँ पर टेम्परेचर तो ज़्यादा है नहीं और टेम्परेचर कम है वहाँ पे, इस वजह से ये है कि वहाँ पे हमें सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है या फिर हमें सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है. हमें वहाँ पे भी इक्वली सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, शायद ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ, ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो हाई अल्टीट्यूड पे होते हैं और सन के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट रेज जितनी देर के लिए सूरज निकलता है वो ज़्यादा डैमेज करता है उनको. तो ये हमने देखा भी है जब जब हम स्पेशली अगर समर्स में जाएं नॉर्दर्न एरियाज़ और वापस आएँ तो स्पेशली जो ये वाला सारा एरिया होता है ऐसे जैसे जल चुका होता है. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर स्नो फॉल हो रही है या फिर वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है या गर्मी हमें फील नहीं हो रही तो हमें सन ब्लॉक की या सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है. एक्चुअली होता यूँ है कि जब आप हिली एरिया में जाएं और स्नो फॉल हुई हो तो आप डबल एक्सपोज हो जाते हैं सन रेज के. वो कैसे, एक ये कि डायरेक्ट आपके ऊपर आ रही होती है, एक रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है, तो जिसकी वजह से आपको वहाँ पे सन प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है. अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़रा स्किन केयर की तरफ हम आते हैं कि किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखें इस गर्मी के मौसम में जहाँ पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, धूप में आपको निकलना ही है, तो कौन सा SPF बेहतर होता है? SPF 50 कुछ लोग कहते हैं इनफ है, इससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकता है, केमिकल होता है. तो थोड़ा सा स्किन केयर के पर्सपेक्टिव से बताइएगा. देखिए, सिंपल स्किन केयर अगर हम बात करते हैं स्पेशली समर सीज़न में तो उसकी बहुत सिंपल है. पहली बात तो ये है कि जिस तरह ये शुएब भाई ने कहा कि आप सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करें, सन ब्लॉक के बगैर आप बिल्कुल बाहर ना जाएँ. दूसरी बात यह है कि सन ब्लॉक की अगर हम SPF की बात करते हैं तो SPF 60 एंड अबव हमारे रीजन के लिए सफिशिएंट है. तीसरा ये है कि अगर आप रेगुलर सन एक्सपोज्ड हैं, मैं आपकी बात करता हूँ, आप लोग यहाँ पे 2 घंटे का शो करते हैं और आपके ऊपर इतनी हैवी लाइट्स हैं, इसके बाद भी सन ब्लॉक की जो एफिकेसी है, आपने फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में सन ब्लॉक यूज़ कर लिया है तो 2 से 3 घंटे आप रेगुलर सन एक्सपोज रहे हैं या हैवी लाइट्स, जो ये वाली लाइट्स हैं स्टूडियो की, इनमें भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इनमें अगर आप एक्सपोज रहे हैं तो भी आपको सन ब्लॉक को रिपीट करना चाहिए क्योंकि उसकी सर्टेन कैपेसिटी है सन रेज को ब्लॉक करने की. 2 से 3 घंटे बाद उसकी एफिकेसी लूज हो जाती है, इसलिए उसको रिपीट करना चाहिए. मेरे पास अक्सर हमारी क्लाइंट्स हैं जो एक्ट्रेसेस हैं वो आती हैं जी कि वो कहती हैं जी हम तो बाहर भी नहीं जाते, सन एक्सपोजर भी नहीं है, उसके बावजूद हमारी पिगमेंटेशन बढ़ती जा रही है. रीज़न बिहाइंड क्या होती है कि जब उनके शूट्स हो रहे होते हैं तो हैवी लाइट्स के सामने वो एक्सपोज होती हैं, सन ब्लॉक यूज़ करती नहीं, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है. बाकी जो आपने कहा जी कि आम रूटीन में ये है कि आप वाटर इनटेक बेहतर रखें. दूसरा ये कि अगर सन जिस तरह अनअवॉइडेबल है कि आपने जाना ही जाना है धूप में बाहर, तो सन ब्लॉक यूज़ करें और कोशिश करें कि फेस को कवर कर लें. आप देखें अक्सर डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो. आप देखें अक्सर लोगों ने अम्ब्रेला यूज़ किया हुआ होता है या फिर जो लोग फॉर एग्जांपल सिंपल बाइक पे ट्रैवल कर रहे होते हैं उन्होंने फेस को कपड़े से ढांपा हुआ होता है. तो ये चीज़ें भी प्रोटेक्शन में बहुत ज़रूरी हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं. डॉक्टर साहब देखें, बाहर निकलेंगे तो सूरज है, अगर हम स्टूडियो की बात करें वहाँ लाइट्स हैं, अदरवाइज भी ज़्यादा लाइट्स होती हैं, लेकिन जो कहा जाता है कि अगर किचन में जा रहे हैं तो भी सन ब्लॉक लगाएं. अब वहाँ पे लाइट्स तो जो नॉर्मल है, क्या हीट से भी उतना ही डैमेज होता है हमारी स्किन पे? बिल्कुल ऐसा ही है. हीट एक्सपोजर के जब आपको हीट एक्सपोज हो रही है तब भी आपको सन ब्लॉक की जरूरत होती है. ठीक है. आप अगर किचन में जा रहे हैं या फिर आप फॉर एग्जांपल देखें ना, आपके किचन में ओवरऑल आपके पूरा का पूरा जो किचन है वो गर्म हुआ होता है, तो इसलिए भी आपको वहाँ पे भी आपको सन ब्लॉक की जरूरत होती है. मैं कल परसों एक रील देख रहे थे कि हम रहते हैं अब सोशल मीडिया की दुनिया में और अब मसला ये होता है कि कोई एक बात करे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बैठ जाती है. सो एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट उन्होंने यही कहा कि जो किचन में जाते हुए आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो जो SPF होता है वो सन रेस के लिए होता है एंड देन जो चूल्हे की हीट है उसके लिए नहीं होता. सो इज़ इट ट्रू? देखिए, बात ये है कि जो SPF हमने सन ब्लॉक यूज़ करना होता है ना, एक्चुअली सन रेज का इशू क्या है, सन रेज की में क्या चीज़ ऐसी होती है जो डैमेज करती है हमारी स्किन को, वो होती है अल्ट्रावायलेट रेज.
اب وہی الٹرا وائلیٹ ریز اسٹوڈیو کی لائٹس میں بھی ہوتی ہیں, وہی الٹرا وائلیٹ ریز جہاں پہ بھی ہمارے ایکسپوزڈ ہوں گی الٹرا وائلیٹ ریز, ہم نے اس سے بچنے کے لیے سن بلاک استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہاں پہ بھی ایٹ ٹائم ایسا ہوتا ہے جی, فار ایگزامپل جی کہ ہم ڈفرینٹ پروسیجرز کرتے ہیں تو ہم ہیٹ اوائڈ, ہیٹ سے وہ جس طرح فار ایگزامپل ہم نے پی آر پی کی یا مائکرو نیڈلنگ کی, تو اس میں ہم کہتے ہیں جی کہ آپ نے آگ کے نزدیک نہیں جانا, دھوپ کے نزدیک نہیں جانا. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ ہماری جو اسکن ہے اس وقت سینسٹیو ہوتی ہے اور اس وقت اس کے ڈیمیج ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, بیریئر بریک ہوا ہوتا ہے, بیریئر بریک ہوا ہوتا ہے. اور اس وقت چونکہ ہم نے اس کو مائکرو نیڈلنگ کے ساتھ اس کی تھوڑی سی انجریز ہوئی ہوتی ہیں اور زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے اسکن. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ سن بلاک ایوری ویئر ضرورت ہے. فار ایگزامپل ہم جاتے ہیں جی سی ویو پہ جاتے ہیں, اب سی ویو پہ بھی تو بظاہر دیکھیں نا کہ بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے, بڑا پلیزنٹ ویدر ہوتا ہے نا, لیکن آپ نے خود ایکسپیرینس کیا ہوگا اگر آپ وہاں پہ جائیں اور سن بلاک یوز نہ کریں تو واپس آتے ہیں اسکن ٹین ہو چکی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایسے ایسے بہادر لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں جو مائکرو نیڈلنگ کروا کے, واقعی مائکرو نیڈلنگ کروا کے اگلے دن وہ میک اپ کر کے دھوپ میں نکلتی ہیں. مطلب میں نے واقعی دیکھا ہے, بیوقوفی تو اپنی جگہ پہ, لیکن میں دیکھتی ہوں میں ان کے ساتھ ایگری کروں گا, اتنے گٹس, مطلب میں حیران اکثر ہوتی ہوں کہ اس پروسیجر سے فائدہ لینے کے بجائے آپ کی اسکن کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں اس کے پھر وہ آفٹر ایفیکٹس فیس کرتے ہیں نا, کہ جس طرح یہ شعیب صاحب نے کہا کہ اگر وہ یہ بہادری نہیں ہے, اس کو تو ہم بیوقوفی کہیں گے نا, کہ آپ نے ایک پروسیجر کرایا ہے اور اس کا جو پراپر پروٹوکولز فالو نہیں کیا آپ نے, تو اسکن کو بینیفٹ ہونے کی بجائے اس سے نقصان ہی ہوگا آپ کی اسکن کو. بچوں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے سن اسکرین یا سن بلاک کا استعمال کرنا؟ بالکل ایسا ہی ہے. بچوں کی اسکن کمپیریٹیولی زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے, کیونکہ ہماری جو ہم ایج ہماری بڑھتی ہے, سب سے زیادہ جو اسٹرانگ اسکن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو لوگ ینگ ہوتے ہیں. صحیح. بچوں کی بھی اسکن سینسٹیو زیادہ ہوتی ہے اور اولڈ ایج میں بھی اسکن ویک ہو جاتی ہے, تو اس لیے ان کی بھی سن اسکرین کی ضرورت ہوتی ہے, اور ان کو بھی اگر سن ایکسپوز کر رہے ہیں تو سن بلاک کا استعمال کریں. ہاں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ تو دھوپ میں جا رہا ہے, اس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ایک چیز کو ڈیمیج ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ بالکل ٹھیک ہے, اس کی اسکن بالکل ٹھیک ہے, وہ 2 دن سن میں جائے گا اور اس کی اسکن ڈیمیج ہو جائے گی. اٹ ٹیکس ٹائم. تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹائملی اسکن کو پروٹیکٹ کریں تاکہ اس ڈیمیج سے بچ سکیں. آپ نے دیکھا فار ایگزامپل شعیب صاحب کے ایگزامپل لیتے ہیں, میں تو ان کو جب سے دیکھ رہا ہوں ایسے کے ایسے ہی ہیں, ہے نا, اپنا خیال کرتے ہیں, میں بھی لگتے ہی نہیں اپنی ایج کی. ہاں دو ہی از ٹو ینگ, میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی ایج زیادہ ہے, بٹ یہ کہ ان کے ساتھ کے کافی سارے ان کے کلاس والے ان کے دوست ایسے ہوں گے جو باہر ایکسپوز ہوں گے یا سن ایکسپوزڈ ہوں گے, ان کو دیکھیں تو ان سے 10 سال بڑے لگتے ہوں گے. ٹرو, ٹھیک ہے. تو ریزن بیہائنڈ کیا ہے کہ جی آپ تھوڑی سی کیئر کر کے آپ اپنی دیکھیں, ایج جو نمبر ہے اس کو ہم روک نہیں سکتے, لیکن جو ایجڈ لک ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کو ہم ریٹین کر سکتے ہیں, صرف یہ چھوٹی چھوٹی سی میز لے کے. ایسے اور اس میں اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا, بس ایک آپ نے اسکن کو انڈرسٹینڈ کر لیا اپنی, اور ویدر کے حساب سے انڈرسٹینڈ کر لیا, بس آپ خیال رکھیں. آلسو لیس از مور. آئی تھنک میں نے جو پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے نا, میں اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب جب مجھے کوئی بتاتا تھا نا یہ سیرم وہ سیرم, میں نے نا سب کچھ میں اپلائی کرتی تھی کہ اچھا چلو, کیونکہ آپ نے ایجنگ سے بچنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. سو میں جب اتنا کچھ اپلائی کرتی تھی نا تو مجھے اتنی ایکنی ہو گئی تھی اور میری اسکن ڈل ہونا شروع ہو گئی تھی. اب میں نے کیا کرتی ہوں, ایک فیس واش اچھا سا رکھا ہوا ہے, اور میں نے ساتھ میں ایک کیا کہتے ہیں اسے موئسچرائزر جس کے اندر SPF ہے, اور میں استعمال کرتی ہوں, اینڈ دیٹس اٹ. یہی میری صبح کی روٹین ہے, یہی میری رات کی روٹین ہے, اور میری اسکن بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ہمارا جو میں نارملی اپنے کلائنٹس کو اس چیز کے اوپر فوکس کرتا ہوں اور انکریج کرتا ہوں اور کونسل کرتا ہوں کہ پلیز آپ بہت زیادہ پروسیجرز کی طرف نہ جائیں. دوسرا یہ کہ جو آپ کی اسکن ہے وہ نیچرل اللہ تعالیٰ نے آپ کی اسکن کو ہیلدی بنایا ہوا ہے, اسی کو آپ خیال کریں, اسی کا زیادہ تجربات نہ کریں, بہت گورا ہونے کی کوشش نہ کریں. دیکھیں سرٹن جو ایک فار ایگزامپل کسی کا رنگ سانولا ہے, کسی کا گورا ہے, گورا بھی ہیلدی اسکن ہے اور سانولا بھی ہیلدی اسکن ہے. اسکن کی ہیلتھ از مور امپورٹنٹ ایز کمپیئر ٹو دس کہ جی آپ گورا ہونے کے لیے کوئی تجربے کریں, کوئی ٹوٹکے استعمال کریں, کوئی ایسی چیزیں استعمال کریں جو کہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج کر دیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جیسے دیکھیں سبین نے کہا نا کہ لیس از مور, آپ نے بھی اس کو اگری کیا. مجھے لگتا ہے کہ ہر اسکن ٹائپ ڈفرینٹ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو جس طرح پیپٹائڈس کا بہت زیادہ چرچا ہے, لوگ استعمال کرتے ہیں, AM/PM روٹین میں فالو کرتے ہیں, فائدہ بھی ہوتا ہے. میں خود استعمال کرتا ہوں کیونکہ تو مجھے لگتا ہے, اور اس میں ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے اسکن کے لیے, لیکن مجھے اس کا رزلٹ اچھا نہیں لگتا. تو اسکن ٹائپ پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ہاں لیکن میں یہ بات کر رہی ہوں صرف کہ دیکھیں میری اسکن پہ چلیں ایک یہ چیز ٹھیک لگتی ہے فی الحال, اور مجھے نہیں پتا کب تک ٹھیک لگے گی. ہو سکتا ہے مجھے رنکلس نکلنا شروع ہو جائیں آل دیٹ, سو اس کے حساب سے مجھے اس کو مینیج کرنا پڑے گا. دیکھیے کچھ AM/PM روٹین از فائن. میں وہ جو لوگ
اوور ڈو کرتے ہیں نا کہ یہ ابھی ہم نے ٹرینڈ دیکھا, یہ وہ پروسیجر تو کروا غلط ہے نا, لیا. بس کسی کو دیکھ کے فالو کریں وہ غلط ہے. And میں اسی لیے بار بار کہہ رہا especially influencers کو جو ہوں, follow yes کرتے that's wrong. وہ تو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں جی, ایک ریل آ جاتی ہے, وہ جی میں نے یہ استعمال کیا اور پتہ نہیں کیا ہو گیا, حالانکہ وہ صرف ایک شاؤٹ آؤٹ ہوتا ہے اس برانڈ کو یا اس پروڈکٹ کو. سو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی اسکن کو انڈرسٹینڈ کریں, جس میں ڈاکٹر آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ کی اسکن ٹائپ کیا ہے. دین یو نو آپ اے ایم پی ایم روٹین فالو کرتے ہیں, آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے, آپ کی اسکن سے وہ بتا دیتی ہے آپ کو کہ آپ نے جو فالو کیا تھا وہ اچھا تھا یا غلط تھا. بالکل ایسا ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پروڈکٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کون سی پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں, کس کمپنی کی یوز کر رہے ہیں. اور آج کل جس طرح سے انفلوئنسرز کی طرف سے آ جاتا ہے جی کہ یہ یوز کریں, تو لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں یوز کرنا. تو لازمی نہیں ہے کہ جی کہ وہ چیز اچھی ہی ہو. میں اب یہ نہیں کہتا جی کہ جو دیکھیں, ایک ہے مارکیٹنگ, دوسرے ہے میڈیکل. اب جو ہم میڈیکل ڈاکٹر جو آپ کو ریکمینڈ کرے گا, آئی ایم شیور کہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے اور اس نے اگر کوئی کریم لکھ کے دی ہے تو اس میں کوئی اسٹیرائڈ, مرکری ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی, سائنٹیفکلی پروون چیزیں ہوں, سائنٹیفکلی پروون چیزیں ہوں گی. لیکن اگر آپ ویسے کوئی ریل دیکھ کے آپ فالو کرنا شروع کر دیں, وہ اسٹارٹ کر دیں کوئی ایسی چیز یوز کرنا, تو پلیز فیس جو ہے آپ کی پرسنالٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, تو فیس کو سیو کرنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے ایسا تجربہ نہ کریں خوبصورت ہونے کے لیے کہ جو کہ بعد میں آپ کی اسکن کو بہتری کی بجائے ڈیمیج کی طرف, کیونکہ جو ایک کی اسکن پہ سوٹ کرتا ہے وہ دوسرے کی اسکن پہ نہیں کرے گا. تو اٹس آلویز بیٹر کہ آپ ایکسپرٹ. بالکل ایسا ہی ہے جس طرح یہ شعیب صاحب نے کہا ابھی کہ اسکن ٹائپ کو دیکھیں. اب دیکھیں کچھ لوگوں کی اسکن آئلی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی اسکن ڈرائی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی اسکن کمبینیشن ہوتی ہے. اگر آئلی اسکن والے, اچھا سن بلاک ڈفرینٹ ہوتے ہیں, جو آئلی اسکن والے ہیں ان کے لیے ہم لوگ سیبم کنٹرول سن بلاک یوز کراتے ہیں. اگر سیبم کنٹرول یوز نہیں کریں گے, نارمل سن بلاک یوز کریں گے, ان کی ایکنی بڑھ جائے گی. اب اس طرح سے جو ڈرائی اسکن والے ہوتے ہیں ان کے لیے میئرز اور ہوتی ہیں, آئلی اسکن والوں کے لیے اور ہوتی ہیں. کمبینیشن والوں کی گرمیوں میں آئلی ہو جاتی ہے, سردیوں میں ڈرائی ہو جاتی ہے, ان کے لیے پھر اور کیئر کرنی ہوتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی کیئرز ہیں, اگر اس کو کر لیا جائے تو آپ کی اسکن ڈیمیج سے بچ سکتی ہے. ایبسولوٹلی, بجائے اس کے بعد میں آپ زیادہ پریشان ہو پہلے ہی خیال رکھ لیں, اور اگر آپ نے پہلے خیال نہیں رکھا تو اب تو انٹرونشنز بہت زیادہ ہیں, آپ وہ کروا سکتے ہیں. اگین اٹس کمپلیٹلی اپ ٹو یو. کہ آج بھی بہت سے پیشنٹس آتے ہیں, کیونکہ ہم اکثر یہ بات کرتے آئے ہیں کہ یو نو اسی طرح ریل دیکھ کر یا اسی طرح کوئی مرکری والی کریم لگا کر یا کوئی بھی ایسی کریم کہ جی آپ 4 دن میں گورے ہو جائیں گے, یا بلیچ کا یو نو بہت زیادہ کانسیپٹ رہا ہے, لوگ بلیچ کر لیتے تھے اور یو نو اس سے اسکن ڈیمیج ہوتی تھی. کہ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹس آتے ہوں کہ ہم نے فلاں کریم استعمال کر لیا, فلاں ہم نے آرڈر کیا, یا ہم نے بلیچ کر لی اور اسکن ڈیمیج ہو گیا, دین یو نو آپ کہتے ہیں مطلب بڑا مشکل ہے اس کو اب ریکور کرنا. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ سب سے زیادہ پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہیں اس چیز کے. اور ہوتا کیا ہے جی کہ وہ لانگ ٹائم اگو جی کا 5 سال پہلے میری شادی ہو رہی تھی تو میں نے 15 دن کے لیے صرف کریم استعمال کی تھی. اور ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو 15 دن میں آپ کو بہت گورا کر دے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو مہینے میں اتنا گورا کر دے کہ جی کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا کلر پورا کا پورا ہی چینج ہو گیا. جو چیز ایسا کرے گی اس میں سیرائڈ ہوگا, اس میں مرکری ہوگا, اس میں ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کی اسکن کی ہیلتھ کو ڈیمیج کریں گی. تو پلیز ہم تو اس چیز کو بڑا ڈسکریج کرتے ہیں کہ اس چیز سے اوائڈ کریں, اور ایسی کوئی پروڈکٹ یوز نہ کریں کہ جس میں یہ پرومس کیا گیا ہو, یہ بتایا گیا ہو کہ جی کہ یہ اسکن کو 2 دنوں میں گورا کر دے گی. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پیریفریز میں اسپیشلی رورل ایریاز میں ایک جنرل ٹرینڈ بنا ہوتا ہے کہ 5-6 کریمیں مکس کریں, فارمولا کریم ہے, اس کو آپ استعمال کریں اور 15 دن میں آپ دیکھیں گورے ہو جائیں گے. اور وہ واقعی گورا ہو جاتا ہے, یہ فیکٹ ہے, ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ کہ ہو بھی جاتے ہیں, ہو جاتا ہے, لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی اسکن کی ہیلتھ ڈیمیج ہو جاتی ہے. اور بعد میں اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بتانے والی وہ یہ ہے کہ اس کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں کچھ لوگوں میں 6 سال بعد, 7 سال بعد, 8 سال بعد رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم فار ایگزامپل آ جاتے ہیں, اسپیسیفک پیٹرن ہے کہ ان کے فیس کے اوپر پگمنٹیشن ہوئی ہوتی ہے, ہم جب دیکھتے ہیں تو آئیڈیا ہو جاتا ہے جی کہ انہوں نے یہ کریم یوز کی ہوگی. ان سے پوچھتے ہیں جی آپ نے کبھی گورا ہونے والی کریم یوز کیا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب بالکل بھی نہیں کی. پھر ان سے پوچھتے ہیں جی کچھ سال پہلے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب وہ تو شادی میری اب ہو رہی تھی تو میں نے اس دن صرف 15-20 دن کے لیے صرف کچھ کریم استعمال کی تھی, اور شادی ہوئی ہوتی 7 سال پہلے, 8 سال پہلے, مطلب اتنے عرصے بعد بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ آ رہے ہوتے ہیں. تو پلیز یہ اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہ کریں جس سے کیا ہو کہ آپ کی اسکن کی ہیلتھ ڈیمیج ہو. میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ آپ کی اسکن کی ہیلتھ کو ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. بعد میں آپ اپنی کیئر کریں کہ جی کہ آپ کی کمپلیکشن بھی بہتر ہو آپ کا, یا آپ کی اسکن کے اوپر رنکلز نہ آئیں, یا آپ کی اسکن کے اوپر پگمنٹیشن نہ ہو. یہ کیئر کر کے آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اوکے, اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو بھی کریم ریکمینڈ کرتے ہیں, کچھ ڈاکٹرز کو میں نے سنا تھا کہ اس کا اثر, میں کوئی ایسے اسٹیرائڈ والی کریم کی بات نہیں کری بٹ میڈیکیٹڈ کریمز کی بات کری ہوں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کریم اگر آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرے تو اس کا اثر 3 مہینے تک رہتا ہے. 3 مہینے کے بعد آپ کو چینج کرنی چاہیے اپنی اسکن کیئر روٹین. سو از اٹ ٹرو؟
देखिए क्रीम इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी क्रीम रिकमेंड कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि आई एम श्योर कि जो डॉक्टर क्रीम रिकमेंड कर रहे हैं उसमें कोई स्टीरॉयड नहीं होते हैं। अब हमारे पास एंटी पिगमेंटरी क्रीम्स हैं कि जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि इसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो कंप्लेक्शन भी बेहतर होता है और स्किन की टोन भी बेहतर होती है, पिगमेंटेशन भी कम होती है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो बहुत स्लोली आता है। इस तरह नहीं होता, मैजिक इफेक्ट नहीं आता उसका, उसके 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद उसके रिजल्ट्स आते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उसको लाइफ लॉन्ग यूज़ नहीं करना होता। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि हमने फॉर एग्जांपल क्रीम रिकमेंड कर दी उसको और उन्होंने 2 महीने 3 महीने इस्तेमाल की, कंप्लेक्शन फेयर हो गया, पिगमेंटेशन कम होगी, तो वो क्या करते हैं जी कि वो रूटीन बना लेते हैं, उसको रूटीन में यूज़ करते हैं। जो चेंज करने की बात है वो ये कि उसमें ब्रेक ज़रूरी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें ब्रेक ज़रूरी है कि डोंट यूज़ इट फॉर 2 years, डोंट यूज़ इट फॉर 1 year। आपको अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि जी आप 2 महीने इस्तेमाल कर लें या 3 महीने इस्तेमाल कर लें, तो 2-3 महीने मैक्सिमम 4 महीने तक जाके फिर आप ब्रेक लें उसमें। और क्रीम्स का ये होता है कि जो डॉक्टर की दी हुई क्रीम होगी उसके रिजल्ट्स आने में टाइम लगेगा, क्योंकि पिगमेंटेशन ओवरनाइट ठीक नहीं होती, रंग ओवरनाइट गोरा नहीं होता, उसके होने में टाइम लगता है। तो अगर टाइम आप पेशेंस के साथ चलें और स्किन केयर में या स्किन को ठीक करने में या स्किन के जो भी ट्रीटमेंट्स हैं, हमेशा हम अपने क्लाइंट्स की काउंसलिंग करते हैं कि आप पेशेंस के साथ चलें, सब्र के साथ चलें। हमारे पास कोई ऐसी मैजिक साइंस नहीं है, कोई ऐसा हमारे पास फार्मूला नहीं है कि हम आपको आज ये टैबलेट दे रहे हैं, आज ये क्रीम दे रहे हैं और कल आप गोरे हो जाएंगे। और जो ओवरनाइट ऐसे होते हैं वो जिस तरह आपने बताया डॉक्टर साहब, वो स्टीरॉइड्स होते हैं और वो ऐसी कंफर्म स्टीरॉइड्स हैं क्योंकि स्किन टाइम लेती है, हील होने में टाइम लेती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी बात ये कि जो फार्मूला क्रीम इस्तेमाल करके आते हैं उनके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन हुई होती है, उसको फिर ठीक करना इज नॉट दैट मच इजी। और हम फिर उनको बताते हैं अपने क्लाइंट्स को कि अब आपकी ये स्किन डैमेज हो चुकी हुई है, अब ये इसके ऊपर बहुत टाइम लगेगा, इसके ऊपर प्रोसीजर्स होंगे और फिर वो बार बार करना पड़ता है, तब जाके वो बेहतरी की तरफ जाती है। फिर भी हम उनको 100% गारंटी नहीं दे सकते ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जब हम बात करें ना कि रंग गोरा, तो हम ये बात करें कि फॉर एग्जांपल अगर आपका किसी वजह से डैमेज हो गया है, स्किन डैमेज हो गई है, रंग ख़राब हो गया है, डलनेस हो गई है, सन बर्न हो गया है, सन एक्सपोजर की वजह से, तो आप उसको वापसी की तरफ लेकर जा रहे हैं। कतन मतलब ये नहीं कि नेचुरली आपका एक स्किन टोन हम कह रहे हैं कि हम उससे भी वापस गोरा या एक टोन आप करें, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही है। जो डैमेज हुआ है उसको रिवर्स करने की बात हो रही है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो कि स्किन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो है कोलेजन, जिसका अब अवेयरनेस उस पर भी बहुत ज़्यादा लोगों के पास है। लोग टैबलेट्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, शॉट्स भी उसके आ गए हैं मार्केट में। नेचुरल रेमेडीज़ क्या होती हैं कोलेजन बूस्ट करने के लिए, क्या सजेस्ट करते हैं आप जिससे हमारा कोलेजन बेहतर है? बिकॉज ये हमारे स्किन की ऐसी प्रोटीन है जिसकी वजह से स्किन की इलास्टिसिटी बेहतर होती है, एजिंग स्लो होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए जिससे हमने माइक्रोनीडलिंग की बात की है उससे स्किन की रिजुविनेशन होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि कोलेजन जो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट्स आ गए हैं या टैबलेट्स आ गई हैं या हम ओरल फॉर्म में ले रहे होते हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो स्किन के ऊपर, देखिए हमारा सबसे मेन फोकस फेस होता है हमारा। ऐसा ही जो भी चीज़ हम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी हम खाते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है कि हमारा फेस या हमारा कंप्लेक्शन बेहतर हो तो वो फेस के ऊपर हो, रिजुविनेशन हो, फ्रेशनेस हो, वो फेस के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट हो रहा होता है, सामने आ रहा होता है, वो फेस ही आ रहा होता है। ऐसे ही उसके लिए जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो ये कि आप माइक्रोनीडलिंग छोटा सा प्रोसीजर है वो करा लें, या फिर हमारे पास लेजर्स होती हैं डिफरेंट, वो करा लें, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाता है। जो आप बात करें इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, उसके रिजल्ट आने में टाइम लगता है। अब अगर कोलेजन, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि हम अगर खाते, फॉर एग्जांपल हमने ऑलरेडी इनटेक कर लिया, तो वो देखें पूरी बॉडी से होता 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 फेस पे आएगा, स्टमक में अब्जॉर्ब होगा, फिर पूरी बॉडी में जाएगा और पूरी स्किन पे जाएगा, पूरी स्किन के ऊपर जाएगा, उसका रिजल्ट होगा। तो उसका जो सबसे बेहतर है कि जो नेचुरल रिजुविनेशन के प्रोसेस है ना, जिस तरह माइक्रोनीडलिंग है, हमारे क्यू स्विच लेजर है, पिको लेजर है, इस तरह के लेजर्स हैं, इसके रिजल्ट कंपैरेटिवली जल्दी आ जाते हैं। और स्किन केयर में आप जिस तरह मैंने बताया कि जी के सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, वाटर इनटेक रखें। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जो ये फॉलो करते हैं, बता नहीं रहे शुएब साहब, जो डाइट का ख्याल रखते हैं, ये डाइट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आपकी जो डाइट है वो क्लीन ईटिंग जो है, आप जंक फूड से अवॉइड करें, फिर जो ड्रिंक्स हैं उनसे अवॉइड करें, और कार्ब्स कम लें, स्पाइसी फूड्स कम लें, और साथ ही कि फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश जूसेस हैं, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है आपके स्किन के ऊपर। घूर रही है मुझे, मैं नहीं खाता ना, तो पता ही है तुम घूर क्यों रही हो मुझे। मुझे पता था ये नहीं खाते इस तरह की चीज़ें, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शुएब साहब ये नहीं कर रहे, तो उनका देखें कि उनका फेस माशाल्लाह ही इज़ गुड। और दूसरी बात ये है कि जो स्लीप है, स्लीप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें। स्क्रीन का इस्तेमाल से क्या होता है कि जी अंडर आई सर्कल बन जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी कि हमारी इस अंडर आई सर्कल बने, यंग बच्चे होते हैं, यंग बच्चियाँ होती हैं, तो उनकी स्किन के गिर्द हल्के बनना शुरू हो जाते हैं।
تو ہم ہمیشہ ان کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو آپ نائٹ ٹائم اسکن کا استعمال کم سے کم کریں, سلیپ بہتر کریں. پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں جی کہ ہم نے فلر کروانا ہے, تو فلر دیکھیں ہر چیز کا سولوشن اویلیبل ہے, لیکن آپ اس لیول تک جاتے کیوں ہیں, آپ اسکن کو ڈیمیج کرتے کیوں ہیں کہ ہمیں پھر اس کی طرف جانا پڑے. بہتر ہے کہ پہلے خیال رکھ لیں اور جو نیچرل طریقے ہیں ان سے خیال رکھ لیں, اور چھوٹی سی روٹین اپنانے سے آپ خاصے مہنگے پروسیجر سے اور تکلیف دہ پروسیجر سے, بھلے آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ پین لیس پروسیجرز ہیں, بٹ سم ہاؤ اس کی کاسٹ بھی ہوتی ہے اینڈ تھوڑا بہت اس کا پین تو ہوتا ہے, تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے خیال رکھ لیں کھانے پینے کا, تو ہوتا ہے اچھا خاصا ہو جاتا ہے ڈیپینڈنگ آن پروسیجر. نا پروسیجر فرق ہوتا ہے, ادروائز بہت سے اب تو ایسے ہیں جس میں نہیں بھی ہو رہا ہوتا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس, گریٹ ٹو ہیو یو. ناظرین ہم ابھی ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج کا یہ موضوع انتہائی اہم موضوع ہے. سوسائٹی کے ایک بہت اہم حصے کی آج ہم بات کریں گے, اپنے گھر کے ایک اہم حصے کی ہم بات کریں گے, سب سے امپورٹنٹ حصے کی ہم بات کریں گے, اور وہ ہے ہمارے گھر میں ہمارے بزرگ, ہمارے والدین, گرینڈ پیرنٹس, ایون ہمارے آس پاس ایٹ ورک پلیس, ایون جو ہمارے سینئرز ہوتے ہیں, یعنی کیمرے کے اس پار کوئی بھی جو بزرگ ہمیں اس وقت سن رہے ہیں, آج ہم ان کے متعلق بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں. وہ جو عزت اور احترام کا تعلق ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے, کیونکہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں بزرگوں سے بدسلوکی کی روک تھام سے آگاہی سے متعلق دن منایا جا رہا ہے. اور جو سٹیٹس ہیں ہمارے سامنے, جب اس کی ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ کنٹری ٹو کنٹری ظاہر ویری کر رہے ہوتے ہیں. میں اور سبھی بھی کئی دفعہ ایسے اداروں میں گئے, ایسی جگہوں پر گئے جہاں پر ہم کہتے ہیں اولڈ ایج ہوم, اور وہاں پہ جس طرح سے کہانیاں یا جس طرح سے ان کے جو واقعات ہیں وہ سنتے ہیں, تو واقعی ہمیں وہ جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ بحیثیت معاشرہ, بحیثیت سوسائٹی ہم کس طرف کو جا رہے ہیں. یقین جانیے کہ جب ہم واقعات سنتے ہیں اور ان کے جو لفظ ہوتے ہیں وہ چھلنی کرتے ہیں ہمارے دل, کہ کس طرح سے اپنی ہی اولاد, اپنے ہی گھر والوں نے کیسے ڈس اون کر دیا پیرنٹس کو. ایسے بہت سے واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں, اور جو رپورٹ ہے UN کی, اس کے مطابق ہر 6 میں سے ایک بزرگ ایسا ہے جس کے ساتھ بدسلوکی کا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا ہے. نا جسٹ امیجن 1 out of 6. اب یہ ایک ایسی فگر اس پہ ہم بات بھی کرنا چاہتے ہیں کہ پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ یہ کیوں ہونا شروع ہو گیا, اور اس طرح سے ہم کیوں بڑھ گئے کہ اپنے بزرگوں کا ہم خیال نہیں رکھ پائے. بالکل اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر افشین ذیشان. بہت مرتبہ ان سے ہم بہت ساری چیزوں پہ گائیڈنس لے رہے ہوتے ہیں, تو آج اس ٹاپک کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بہت امپورٹنٹ دن جس کا آج ہم ذکر کریں گے. اپنے گھروں میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کس طرح سے سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے بزرگوں کو. ویسے وہ گھر دیکھیں بڑے آباد ہوتے ہیں جہاں بزرگ ہوتے ہیں اور جب ان کی سنی جاتی ہے, لیکن کچھ ایسے بدقسمت لوگ بھی ہیں جو کہ وہ اس رونق کو ریئلائز بھی نہیں کر رہے ہوتے, اس کی امپورٹنس کو ویلیو نہیں کر رہے ہوتے. سو یہ کتنا ضروری ہے کہ اپنے بزرگوں کو انوالو رکھیں. اوور آل پاکستان میں آپ کس طرح سے سچویشن کو دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, اگر جنرلی دیکھا جائے تو واقعی جیسے آپ لوگوں نے بات کی ہے کہ اولڈ ایج ہوم میں پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, اور جو بچے ہیں وہ اینڈ ایج میں پیرنٹس کو چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے کریئر میں اتنے زیادہ بزی ہو جاتے ہیں اور اپنی لائف میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ پیرنٹس کو اگر دیکھ بھال کریں گے تو وہ آگے جانے سے رکیں گے. لیکن میرا جو پرسنلی یہی بلیو ہے, اور جو میں ارد گرد دیکھتی ہوں, کہ جو برکتیں اور رحمتیں آپ کے گھر میں آتی ہیں وہ آپ کے بزرگوں کی پریزنس کی وجہ سے آتی ہیں, اور جو دعائیں ہمیں ملتی ہیں, اور میرے خیال سے کہ جو دعا وہ آپ کو بے لوس ہو کے دیتے ہیں, ایسے کوئی بھی آپ کے لیے دعا کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو جتنی ہم ان کی خدمت کریں گے, جتنی ہم ان کی عزت کریں گے, مجھے تو لگتا ہے زندگی میں کیا آگے بھی جتنی بھی کامیابیاں ہیں ہمیں ان کی دعاؤں کی بدولت. بے شک ڈاکٹر صاحب, اب دیکھیں ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے, اور بڑا بہترین طریقے سے سکھاتا ہے کہ کیسے ہم نے عزت کرنی ہے, کیسے ہم نے ان کو انکلوڈ رکھنا ہے ان آل دا ڈیسیژن میکنگ. اور ایک جملہ, کئی جملے رادر ایسے ہیں جو ہم بول تو دیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا, حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. جیسے دی ادر ڈے آئی واز ریڈنگ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ پیرنٹس میرے ساتھ رہتے ہیں, اب یہ ایک جملہ ہے, میں پیرنٹس کے ساتھ رہتا ہوں یہ ایک دوسرا جملہ ہے. اب دیکھیں دونوں کا کانٹیکس ہی کتنا بدل جاتا ہے کہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیرنٹس میرے ساتھ رہتے ہیں. ارے ہم پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں, بڑے تو وہ ہیں, بزرگ تو وہ ہیں. آپ نے بالکل میرے دل کی بات کی ہے. میری مدر ان لا میرے ساتھ ہوتی ہیں, فادر ان لا کو اللہ میاں
जन्नत में आला आमीन, मकाम दे, आमीन। वो हमें छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन हम उनके साथ रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। बाकी भाई अलग होते हैं, करियर की मतलब जारी बात है चैलेंजेस हैं उनके लिए, तो इस वजह से। लेकिन हमने हमेशा, आपकी बात ही मैं रिपीट करूंगी, हमने यही बात कही है बहुत प्यारी कि बात। हम जो है इनके साथ रहते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, हम कहीं वो हमारे साथ, ये तो किसी तरह से Yes. अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है। वेरी ट्रू। और ऐसे में मुझे ये भी लगता है डॉक्टर साहिबा कि एज अ नेशन, क्योंकि हम अक्सर ये बात करते हैं ना कि जब हम शादी की बात करते हैं कि दैट्स एन इंस्टीट्यूशन, हम ये बात करते हैं हमारी ट्रेनिंग नहीं है, कि वो जो एक होना चाहिए ना कि एक लड़का और लड़की की ट्रेनिंग होनी चाहिए शादी को लेकर, ज़रा उन्हें एक पूरा घर चलाना है, पूरा एक यूनिट लेकर चलना है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि हमें अपने बुज़ुर्गों के साथ जिस तरह से डीलिंग करनी चाहिए, वी आर नॉट ट्रेंड एट अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट, वी आर नॉट ट्रेंड। क्योंकि देखें वो जिस एज में होते हैं, जो उनका एक फ़िज़िकल साइकोलॉजिकल हेल्थ होती है, जो डाइट एंड जो एक मैं कहूँगा कि जनरेशनल ट्रॉमास के साथ वो आए होते हैं, उनके साथ डील करने के लिए वी आर नॉट ट्रेंड। और अब मुझे लगता है कि हम सबको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा आगे है। अभी आप देखें, जब हम जेन ज़ी की बात करते हैं, जेन अल्फ़ा की बात करते हैं, लेकिन उसमें भी जो मेरा पर्सनल बिलीफ है वो ये है कि हमें रोल मॉडल बन के दिखाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब आप अपने घर में, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अपने बच्चों को बोल के समझा नहीं सकते, और अगर हम बोल के समझाएंगे तो वो एक लेक्चर की तरफ बात चली जाएगी। लेकिन अगर हम अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त कर रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं, और कभी उनके अगेंस्ट कोई बात नहीं कर रहे, अपने बच्चों से डिस्कस नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली फ्यूचर में वो हमें फ़ायदा देगी, क्योंकि बच्चे वो देख रहे हैं कि हम बुजुर्गों को अपने किस तरह से इज्जत और एहतराम दे रहे हैं, तो बच्चे वैसे ही हमें भी देंगे। क्योंकि हर इंसान ने उस उम्र में पहुंचना है। अगर आज हम बैठे हैं और हम कह रहे हैं कि हमने कोई तीर चला लिए और हम तो ऐसे होंगे ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। बीमारियां सबके साथ हैं, ढलती उम्र के साथ बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और हमने जहाँ पे आज हमारे पेरेंट्स हैं वहाँ पे 4 दिन को हमने मौजूद होना है, और हम उनसे वैसे ही रवैया रखें जैसे हम रवैया अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने ये बात की है कि आप जिस तरह से बिहेव करेंगे, आपके बच्चे वही वो सीखेंगे, वो ट्रेन होंगे। घर में कोई डिसीजन हो रहा है, बच्चे देखेंगे कि घर के बड़े जो बुज़ुर्ग हैं वो अपना फाइनल वर्डिक्ट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो बच्चे डेफिनेटली बड़े होकर वो भी पूछेंगे, उसी तरह से रिस्पेक्ट का एलिमेंट रहेगा ओवरऑल। अफशीन साहब, एक तो हम ज़रा ये जो बदसलूकी के वाक़यात होते हैं अक्सर हम इन पे भी ज़रूर आएंगे, बट जिस तरह शुएब की बात है, मैं क्योंकि ट्रेनिंग नहीं होती, शादी से पहले भी बात नहीं हो रही होती, हर चीज़ के बारे में बात होगी, लेकिन फैमिली डायनामिक्स को नहीं समझाया जाता या कोई समझता नहीं, इस बारे में डिस्कशंस नहीं हो रही होती। सास बहू की बातें हमने अक्सर बात की है जी, शादी हो के आ रही है तो लड़की कह रही है अच्छा जी मैंने सास और ससुर को साथ नहीं रखना, अब वो साथ रह रहे हैं, शायद बेटा एक भी है। जनरली मैं भी थोड़ा क्लैरिफाई करूँ, मैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात कर रही होती हूँ, मैं सबके साथ रहने की बात कर रही होती हूँ कि मैं उसको डिस्करेज करती हूँ पर्सनली, कि जिस तरह सारे भाई एक जगह रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आ जाती है दरार। लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उसको आप इसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम में कंसिडर नहीं कर सकते, वो तो घर का एक पार्ट है और जिसके बगैर बेसिकली घर नामुकम्मल होता है। सो ऐसे में किस तरह से ये ट्रेनिंग्स दी जाए, इन डिस्कशंस को आम किया जाए, क्योंकि अक्सर जब हम ये ओल्ड एज होम में देखते हैं ना, तो जो बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं वो ये कहती हैं कि जी उसने बीवी के कहने पे हमें निकाल दिया। खैर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो औलाद ही कैसे जिसने किसी के कहने पे निकाल दिया, बट ये घर के अंदर माहौल इस तरह का डेवलप होता है, इसको आप किस तरह देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो बेटा और बेटी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि बेटे के साथ, मतलब बेटा पेरेंट्स के साथ रहेगा और वो उनको संभालेगा। एक तो हमारी सोसाइटी में ये बहुत बड़ा टैबू है जिसके साथ हम चल रहे हैं, और हमें ये लगता है कि जब एक खातून घर में शादी होके आई है तो बेटे की जिम्मेदारी है, और जो बहुएं हैं वो ये सोचती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अपने पेरेंट्स की भी उन पर जिम्मेदारी है, और जब जिस के साथ आपका ताल्लुक जुड़ा है और जिस घर में आप आए हो, तो उस घर में भी जितने बुजुर्ग हैं वो आपकी जिम्मेदारी बन जाते हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जैसे आपने बात की कि सबका साथ रहना ज़रूरी नहीं है, बट पेरेंट्स की दुआओं के साथ रहना बहुत ज़रूरी है।
کیونکہ پیرنٹس مطلب اس ایج میں آپ خود کو اپنی جگہ ان کی جگہ رکھ کے امیجن کرو کہ آپ کے بچے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو آپ کیا کرو گے. آپ کے پاس تو زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہے گا. تو صرف میں یہ سوچتی ہوں, میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی بد سلوکی کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے اگر صرف آپ خود کو ان کی جگہ امیجن کریں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کے جب ہم اس ایج میں پہنچیں گے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کریں. ایبسلیٹلی. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں بد سلوکی تو آئی تھنک دیکھیں کہ ایکسٹریم کیس ہے. آپ سائلنٹلی اگر ڈس اون بھی کر رہے ہیں نا تو وہ بھی ایک پارٹ ہے اس کا بد سلوکی کا, جو کہ آپ کو لگتا ہے آپ جسٹیفائی کر لیں گے. وہ چونکہ جی میری جاب فلانے ملک میں ہو گئی تھی یا فلانے شہر میں ہو گئی تھی تو میں چلا گیا, یا وہ جی میرے گھر میں کچھ ایسے کمٹمنٹس ہیں یا ہم گھر پہ نہیں ہوتے تو کون خیال رکھے گا اس لیے ہم نہیں رکھ سکتے. آپ جو مرضی تعویل لے آئیں, جو غلط ہے وہ غلط رہے گا. یہ بات یہاں پہ جو ہے نا مکمل کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ڈاکٹر صاحب ہم نے اپنے سوسائٹی میں ہی دیکھا ہے جس نے اپنے پیرنٹس کو ڈس اون کیا ہے خدا نخواستہ, یا گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ ایک غلط رویہ رکھا ہے, یا سوسائٹی میں کسی بھی بزرگ کے ساتھ ایک غلط رویہ رکھا ہے, وہ ان کے سامنے آیا ہے, کسی نہ کسی صورت میں سامنے آیا ہے. اور میں کہوں کہ اس کے لیے کوئی 2-3 دہائیاں بھی نہیں گزارتے آپ, وہ یوں اولاد کے صورت میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے, کسی صورت میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے, فائنینشیل, ایموشنل, فزیکل, ان اینی فارم آپ کے سامنے آ جاتا ہے اگر آپ اسے انڈرسٹینڈ کریں. تو اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے جی کہ ہم ایسا کچھ کرنے کا سوچ بھی نہ سکیں, مطلب سوچنا بھی جو ہے نا ہمارے لیے نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگین انسان ہے, خطا کا پتلا ہے انسان, ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. میں بات اس لیے کروں جو کہ میں خود میرے سے کئی دفعہ شاید ایسی غلطی ہو جاتی ہوگی, کیونکہ دیکھیں بزرگ ہوتے ہیں نا, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ڈیو ٹو اینی ایشو دے ریپیٹ تھنگس. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بزرگ کوئی بات بار بار کریں تو اولاد تھوڑا سا اریٹیٹ ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی ایسا جملہ آپ ایسے کر کے بات کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہے, بہت ہی غلط ہے. وہ جب قرآن میں بھی ہے نا کہ اف بھی نہ کرو, تو وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے کیا بھی ہے فیل تو وہ غلط ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. اگین بات کی ٹریننگ نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کیسے کرنا ہے. اور اس کو یوں انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں, ہم 10 بار والدین سے کوئی چیز پوچھتے ہیں, وہ 11ویں دفعہ بھی بتاتے ہیں. والدین دوسری بار پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پہلے تو بتایا تھا. تو یہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ بالکل اب ہم نے نا رول سوئچ کر لیا ہے. اب جب ہم چھوٹے تھے تو ہم 10 بار پوچھتے تھے, اب والدین جس اسٹیج پہ وہ ہم سے 10 بار اگر پوچھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ ایج ایسی ہے, ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب واٹ ڈو یو تھنک ہم اور کیا کریں ایز اے نیشن, واٹ انٹرونشنز ڈو وی نیڈ ان آور سوسائٹی ٹو فکس دس پرابلم ایکچولی ہمیں سب سے پہلے تو یہ اس ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, فیملی ٹائز بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ یوزلی ہم اس چیز کا جو ایک ایویڈنس ہے وہ یہی دیتے ہیں کہ بچے کا کریئر ہے, فارن کنٹری میں ہے, پیرنٹس کو نہیں لے جا سکتا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے ملک میں بھی تھرائیو کر سکتے ہیں, اپنے ملک میں آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں, تو آپ کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو رہنا ہے اس کا سبسٹیٹیوٹ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بچے آپ ڈے کیئر میں چھوڑیں گے یا اپنی میڈس پہ چھوڑیں گے, وہ بچے اگر گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ رہیں گے تو وہ آپ سے بہتر تربیت کریں گے. میرے خیال سے اپنے بچوں کو شاید گرینڈ پیرنٹس اتنے بہتر طریقے سے نہیں سنبھالتے کیونکہ اس ٹائم ان پہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, لیکن جو اپنے گرینڈ چلڈرن ہوتے ہیں ان کو وہ بہت بہترین طریقے سے کہتے ہیں نا اولاد کی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے, اصل سے سود پیارا ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے. لیکن میں یہی کہتی ہوں ہمیشہ کہ تھوڑی سی ہمیں تربیت کی ضرورت ہے, اور اس تربیت میں ہمیں کریئر کے ایمبیشن سب اپنی جگہ ہیں. آپ کو ایمبیشیس ہونا چاہیے, آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے, اپنے اسٹڈیز کی ہے, لیکن ہمیں یہ بھی سکھانا چاہیے بچوں کو کہ فیملی سے بڑھ کے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. اور جب تک آپ بیلنس نہیں کرو گے فیملی لائف کو اور اپنی جو پروفیشنل لائف ہے اس کو ساتھ لے کے نہیں چلو گے تو کسی بھی صورت آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں بچے اتنے کامیاب ہوتے ہیں لیکن جب وہ مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے بزرگ کھڑے نہیں ہوتے کیونکہ وہ انہیں کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ریالٹی ہے, ہارش ریالٹی ہے, لیکن ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ کچھ ہماری تربیت میں بھی کمی ہے اور اس تربیت کو دیکھنا ہے ہم نے کہ وہ کمی کہاں ہو رہی ہے. اور کامیابی کی جو ڈیفینیشن ہے نا اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, بالکل ایسے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمیشہ شاید ہم ویلیوز کی بات کم کر رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کو بس یہ بتا رہے ہوتے کہ جی کامیاب ہونا ہے آپ نے زندگی میں, اس پوزیشن پہ پہنچنا ہے, جو کہ بہت ضروری چیز ہے, وہ بھی ایک کامیابی کی قسم ہے. بٹ یہ بھی تو ایک کامیابی ہے کہ آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں, اپنی ویلیوز کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں, اپنے پیرنٹس کو آپ در بدر نہیں کر رہے کسی ایک ایج میں, ان کو آپ ویلیو دے رہے ہیں.
ये सबसे बड़ी कामयाबी है, असल कामयाबी ये है। बाकी पैसा, ये सारी चीज़ें, ये तो आने जाने की चीज़ है, आज है कल नहीं है। मैंने ये देखा है कि आपको रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा मिलता है। किसी टाइम आप ऐसा डिसीजन ले रहे होते हो, आपको लग रहा होता है कि शायद आप अपनी फैमिली या पेरेंट्स की वजह से अपना करियर छोड़ रहे हो या अपनी लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर रहे हो, लेकिन इन द फ्यूचर जो जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपको एहसास होता है कि वो प्लान ए अच्छा नहीं था, जो प्लान बी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए बनाया था उससे बेहतरीन तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आपको समझ आ जाती है कि उस टाइम जो आपने कॉम्प्रोमाइज रादर किया था वो कॉम्प्रोमाइज आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देके गया। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, आप अगेन केस टू केस चीज़ें वेरी करती हैं, तो मैं किसी स्पेसिफिक केस की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पर आप ज़रूर कमेंट भी कीजिएगा। मुझे ऐसे महसूस होता है कि हमने अपने सोसाइटी में ना बेटियों पे और बहुओं दोनों पे ना जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा डाल दी हैं, व्हेन इट कम्स टू ग्रैंड पेरेंट्स, व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स, व्हेन इट कम्स टू एनी सीनियर सिटीजन इन द सोसाइटी, घर में स्पेशली, कि बेटी ख्याल रख रही है, बहू ख्याल रख रही है। ये जो हमारी सोसाइटी के मर्द हैं ना, ये नहीं ख्याल रख रहे, ना बेटा ख्याल रख रहा है, ना दामाद ख्याल रख रहा है। जनरली ये हमने देखा है। व्हाट डू यू थिंक, क्या वाकई ऐसा, अगर ऐसा है तो फिर हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? देखिए, ये सोसाइटी में हमारे एक जो टैबू की मैंने बात की थी, ये चलता आ रहा है, क्योंकि घर का मर्द ये समझता है कि वो घर से बाहर निकल रहा है, वो अर्न करके ला रहा है, तो घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो घर की ख़वातीन पे है और इससे निकलना पड़ेगा। और अभी जो जेन जी के बारे में हम नेगेटिव बातें भी बहुत सारी देखते हैं, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी ये हैं कि वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं घर के कामों में। इवन आप लोग अपनी जनरेशन को देख लो, आप लोग बहुत चेंज लाए हो और ये चेंज एक बड़ा पॉजिटिव भी है और खुश आइन भी है। और हम लोग अपना फ्यूचर देखते हैं कि इंशाल्लाह थोड़ा स्लो तो है चेंज, लेकिन आ रहा है, प्रोग्रेसिवली आ रहा है। तो इसलिए अभी के जो बच्चे हैं वो इस बात को समझते हैं कि हमने इक्वली कंट्रीब्यूट करना है घर में और घर की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने मिल के चलानी है। तो इसलिए, लेकिन उसमें यह है कि फिर हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें वो जनरेशन गैप बीच में नहीं लाना, हमने इस बात को खुद भी समझना है और अपने बच्चों को भी समझाना है। वरना यूजुअली देखें कि रोल जो डिफाइन करने हैं वो माएँ खुद कर रही होती है। बेटी है, भाई को पानी ला के दो, भाई को ये करो। तो जब हमने खुद ही डिफाइन कर दिया तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 दिन को हमारा जो बच्चा है वो अपनी बीवी के आने पर उसकी मदद करेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमने अपने गिरेबान में झांकना है और देखना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। एथिकली तो ठीक है, मैं एथिकली आपको ख्याल भी रखना चाहिए, आप जिस हद तक रख सकते हैं, लेकिन आप उस औरत को काउंटेबल नहीं ठहरा सकते कि उसने आपके पेरेंट्स का ख्याल उस तरह से नहीं रखा जिस तरह से आप चाहते थे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एवरीथिंग असाइड, ठीक है वो सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं, बट यकीन जाने आपकी जो बीवी है उससे उसके पेरेंट्स के बारे में हिसाब होगा और आपसे आपके पेरेंट्स के बारे में हिसाब होगा। आपकी बीवी से आपके पेरेंट्स के बारे में हिसाब नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस सीनियर सिटीज़न अगर वो हैं और अगर आपने उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं की। तो ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ सबसे पहले है, उसके बाद मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो सब चीज़ें अपनी जगह पे। वो हमारा एक कल्चर बड़ा खूबसूरत सा है, खूबसूरत अगर उसको रखा जाए तो हमारा एक कल्चर ज़रूर है कि हम फैमिली के साथ जुड़े रहते हैं, हम ख्याल रखते हैं और हमें रखना भी चाहिए। I think it should be mutual, मिल के रखें, घर को घर बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में अफशीन साहिबा उन लोगों को चाहूँगी ज़रूर कोई पैगाम दें जो ओल्ड एज होम में अपने पेरेंट्स को छोड़ गए या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को छोड़ गए, कि उनको घर के बुज़ुर्ग, अपने माँ बाप, उनको बोझ लगना शुरू हो गए। और यकीन जाने जब ओल्ड एज होम आप विज़िट करते हैं तो आपको समझ नहीं आती आप बात क्या करें उन लोगों से। क्या आप उनके ज़ख्मों को खुरेदें या आप उनको सुने तो उनका शायद दर्द कम हो जाए, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। स्पेशली हम अक्सर इंटरव्यूज़ करने जाते हैं, मुझसे बात नहीं होती उनसे कि मैं किस तरह से बात, क्या उनके आप ट्रॉमा को दोबारा से ट्रिगर कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आती। और ये वो लोग जो कि ये हरकत कर जाते हैं कि उनको निकाल देते हैं घरों से या ओल्ड एज होम छोड़ जाते हैं, क्या मैसेज देंगी आप उनको? देखिए, मुझे ये लगता है कि हम लोग बाज़-औक़ात वेस्टर्न सोसाइटी के ऐसे नेगेटिव ट्रेंड्स फॉलो कर रहे होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। और हमें तो बचपन से यही सिखाया जाता है कि बुज़ुर्ग आपके साथ रहेंगे, लेकिन जो वेस्टर्न सोसाइटी के ट्रेंड्स हैं जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, हमारे लिए तो हर दिन मदर्स डे है, हर दिन फादर्स डे है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन ये जो कुछ नेगेटिव ट्रेंड्स हैं इनको हमें डिस्करेज करना चाहिए। और मुझे तो ये लगता है कि अगर कोई ऐसी अज़ियतनाक हरकत, मैं अज़ियतनाक बोलूँगी क्योंकि ओल्ड एज होम मैं खुद भी बहुत ज़्यादा गई हुई और मैंने बहुत सारी सैड स्टोरीज़, ट्रैजिक स्टोरीज़ सुनी हुई है,
तो ऐसी हरकत करता है, तो उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हें भी उन्हें स्नैप करना चाहिए कि आपने कैसे ये हिम्मत की। मुझे तो समझ नहीं आता आप उस इंसान से किस तरह से मिल सकते हैं या कोई एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि जो अपने पेरेंट्स को ओन नहीं कर रहा, आप उसके साथ इवन अपने कारोबारी मामलात या प्रोफेशनल जो टाइज है वो भी किस तरह से रख सकते हैं कि जो अपने पेरेंट्स को ऑनर नहीं दे रहा, इज्जत नहीं दे रहा, वो आपके साथ क्या करेगा फ्यूचर में। तो मुझे तो लगता है ऐसे लोगों को बिल्कुल ये रियलाइज़ करवाना चाहिए कि ये जो आपने स्टेप्स लिए हैं ये बिल्कुल गलत है और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और वही वेस्टर्न सोसाइटी को नहीं फॉलो करे। हमारी बड़ी प्यारी खूबसूरत इक़दार रवायात हैं और मेरे ख्याल से उनको अगर हम साथ लेके चलेंगे तो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई भी नहीं हो। बेशक ऐसी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट्स ग्रेट टू हैव यू। रियली विश एंड होप कि जो हमारी डिस्कशन रही है, अगर कहीं पर भी आपको एक महसूस हुआ कि आपसे कहीं गलती कोताही हुई है तो रिफ्लेक्ट योरसेल्फ, उसको फिक्स करने की कोशिश करें। यस, इट्स नेवर टू लेट, प्लीज़ फिक्स करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे इवेंट की, रादर इवेंट प्लानिंग की, क्योंकि वो चाहे शादी का इवेंट हो, कॉर्पोरेट इवेंट हो, स्टेट लेवल इवेंट हो, किसी भी इवेंट से जो मुतालिक एक प्लानिंग हो रही होती है, उसमें सबसे जो पहला ख्याल आई थिंक माइंड में आता है वो होता है बजट का। कि आप एक स्मार्ट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं कि अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और फॉर श्योर ज़ाहिर जिस तरह से महंगाई एंड एवरीथिंग, तो आप सोच रहे होते हैं कि एक लिमिटेड रिसोर्स में रहते हुए एक बहुत इम्पैक्टफुल इवेंट आप करें जो कि वाकई फिर यादगार रहे। आज इस मौजू पे हमें बात करनी है और जिस मेहमान ने मैं आज ज्वाइन किया है, क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत लंबे अरसे से ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वो चाहे स्टेट लेवल इवेंट्स हों, वो चाहे कॉर्पोरेट इवेंट्स हों, ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और इसके साथ साथ डिफरेंट और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं इनकी, जिसमें से एक है कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चेयरमैन एक्सपो एंड इवेंट मैनेजमेंट कमेटी और FPCCI में डिप्टी चेयरमैन एक्सपो एंड इवेंट मैनेजमेंट कमेटी की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। लेट्स वेलकम वक्कास खान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। ठीक। क्या वाकई सबसे पहला जो एक सवाल होता है वो बजट से मुतालिक होता है, आपका भी और क्लाइंट का भी? थैंक यू सो मच। सबसे पहले PTV की सारी टीम का आपने इनवाइट किया। बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसी जॉब है, इसमें पहले आप लोग अपनी ख्वाहिशात की लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद बजट की लिस्ट बनाते हैं। ठीक है। तो इसलिए पहले हमें बजट मैनेज करना चाहिए, उसके बाद हमें अपनी सारी ख्वाहिशात रखनी चाहिए कि हमने किस स्टेप पे काम करना है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इवेंट मैनेजमेंट आप मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेन्यू सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक। अगर आप चाहते हैं आप कम बजट में काम करें तो आपको वेन्यू ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें ऑलरेडी 70% काम हो। ठीक। हम कोई ऐसा आउटडोर वेन्यू रख लेते हैं, उस पर लाइट एक्सपेंस आपको पता है, उस पर ट्रैवलिंग चार्जेस, उस पर स्टे, ईच एंड एवरीथिंग, तो उस पर आपकी कास्ट ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको कुछ ऐसा वेन्यू रखना चाहिए जिस पर ऑलरेडी 70% काम हो ताकि आपकी कास्ट कम आए। मिनिमम ही है। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है माइंड में रखनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं इस वक्त? बिकॉज हमने आपको बहुत इवेंट्स मैनेज करते हुए देखा है, हमने देखा है कि बड़ा प्रेशर होता है ओवरऑल, चीज़ों को एंड टाइम पे चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो उन चैलेंजेस को केटर करना उस टाइम पे कितना मुश्किल हो जाता है कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को आपने मीट करना है नो मैटर व्हाट। हाँ, ऐसा है। शुरू में तो आपको बड़ी एंजाइटी होती है इवेंट मैनेजमेंट में। जो आप वक्त के साथ यूज़ टू हो जाते हैं, ऐसा होता है कि सम टाइम आपके सेटअप आपकी नज़र में बहुत अच्छा हो रहा है, मगर सबसे पहले आपने अपने क्लाइंट की साइकी को समझना है कि उसको क्या चीज़ क्लिक कर रही है। वो आपकी नज़र में, आपकी टीम की नज़र में वो बड़ा हाई फाई काम होता है, मगर क्लाइंट उससे सेटिस्फाई नहीं होता। इवेंट मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने टाइम कमिटमेंट, आपने एक टाइम पे डिलीवरी देनी है, आपने उस टाइम की जो आपकी कमिटमेंट है उसके ऊपर आपने 100% डिलीवर करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ होती है। सेकंड लास्ट ये चैलेंजेस होते हैं आपके लिए और हम इसके यूज़ टू हो गए। सम टाइम ऐसे गवर्नमेंट लेवल पे सम टाइम ऐसे इवेंट्स भी होते हैं क्योंकि अचानक कोई ना कोई मीटिंग्स आ गई, अचानक कोई ना कोई सेमिनार्स आ गए, अचानक कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई, तो लास्ट बिल्कुल आपके गेस्ट एंट्री पे होते हैं और आपके इवेंट कैंसिल हो जाते हैं। तो इस चीज़ से हमें मज़ीद सपोर्ट मिल रही होती है। स्पेशली अभी जो हमारी गवर्नमेंट आई है, आपने नोट किया होगा, आपने ख़ुद भी, मुझे 24 ईयर हो गए अपनी फील्ड में, हमने सब गवर्नमेंट्स के साथ काम किया है माशाल्लाह। मगर जितने आपके इंटरनेशनल डेलीगेशन इस वक्त स्टार्ट हो गए हैं, आप देखें ईरान देख लें, आप टर्की, 2 दफ़ा आपका सऊदी अरेबिया आपके यहाँ पर हो चुके हैं, बड़े ग्रैंड इवेंट हो चुके हैं। इससे पहले इतनी B2B कॉन्फ्रेंसेस, काज़ाकिस्तान, आपका
आपका रूस, आपके कोई ऐसे इस्लामाबाद टॉक्स देख लें, इस्लामाबाद बड़ी टॉक्स big आप event। देख लें 2 दिन, अच्छा वो इतने अच्छे मैनेज हैं, इतने ज़बरदस्त हैं। हमारे कंपटीटर्स भी हैं, हम इस बात पे नहीं करते, मगर आप ये कि अभी मार्केट में काम इतना ज़्यादा हुआ है, कोविड के बाद हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेड हो गई थी, क्योंकि जब भी कोई इफ़ेक्ट होता है, स्पेशली इवेंट मैनेजर का काम होता है, जो आपके पास कोई एक्स्ट्रा बजट होगा या आपकी कुछ एक्स्ट्रा खुशियों में किसी ने चीज़ करना है तो आप लोग करेंगे, अदरवाइज़ हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा उसमें होती है। मगर मौजूदा इसमें हमें इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिली है, अभी हालिया आपका बजट हमारा जो हुआ है इसमें हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इंटरनेशनल फ्यूल की प्राइसेस हैं तो वो पूरी वर्ल्ड में, मैं अभी इंटरनेशनल ट्रिप करके आया हूँ तो आपके रेट्स, आपके फ़्लाइट्स, ईच एंड एवरीथिंग फ्लक्चुएशन आ चुकी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पर इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि सिर्फ वो फ्यूल की वजह से हमारी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में फ़र्क आया है, बाकी हमें किसी चीज़ और ने वो भी affect आई नहीं थिंक किया। अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा, बिकॉज ज़रा जिस तरह यू नो इस्लामाबाद टॉक्स ने जो एक बुनियाद रखी है उसके बाद अब कहा जा रहा है कि 19 को इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और यू नो चीज़ें वापस स्टेबिलिटी की तरफ ज़ाहिर है आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, आप कॉर्पोरेट इवेंट्स ज़्यादा करवाते हैं या वेडिंग इवेंट्स भी करवा रहे होते हैं? जी, हमारी मार्कीज़ भी हैं, आउटसोर्स भी हम लोग करते हैं, मगर हम लोग ज़्यादा कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं, क्योंकि हमारे बैक टू बैक जो हमारे इवेंट्स होते हैं वो प्लान हुए हैं। जैसे अभी हम लोग 17 अगस्त तक बिल्कुल बैक टू बैक इवेंट्स हम लोग लॉक हो चुके हैं। तो जब आपके गवर्नमेंट के इवेंट होते हैं, यू नो, वो आपके ई पैड पे अभी गवर्नमेंट ने इतना ज़बरदस्त काम निकाला है कि आप पूरे पाकिस्तान से इवेंट मैनेजर उस पर आते हैं, ई पैड पे आप लोग उसको लॉन्च करते हैं, जिसकी अच्छी प्राइजेज है उसको वहाँ से ही काम मिल जाता है। ई पैड आपका जो पेपर का जो साइट है उसके ऊपर आप जाएं, आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने चाहिए, आपकी कंपनी के एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके टैक्स डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, आप रजिस्टर होने चाहिए, तो आप XYZ कोई भी हैं आप वहाँ पर जाकर। ओके, वरना देखें बाहर ये परसेप्शन है ताल्लुकात हैं इसीलिए काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा अभी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आप बिल्कुल बड़े नीट एंड क्लीन, अभी हमने कराची में टेंडर नहीं, किया और है। डिलीवर तो आपको करना ही होता है, वो तो आपको नजर आ जाता है। देखिए एक ताल्लुक एक इवेंट पे चल जाएगा ना मैक्सिमम। हाँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है तो वो फिर आपके ताल्लुक गले पड़ जाते हैं, फिर आप काम नहीं कर सकते, फिर आपको काम करना वैसे ये बात सही है, ताल्लुक ना हो तो बेहतर हो जाता है, बेहतर हो जाता है, आप वरना कम से वो कम प्रोफेशनली तो चल वो पाते फिर बात पे ना आपको वो डांट कर रहे होते हैं कि भाई ये देखो आपको हमने लाया था, आपने ये काम खराब कर दिया, आपको हमने लाया था। या एक्सपेक्टेशंस के पर्सपेक्टिव से भी होता है ना कि आप दोस्त हैं, आपसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं कि आप ये भी कर दें वो भी कर दें। एनी हाउ ये तो चलता ही रहता है ओवरऑल उस लिहाज से देखा जाए। ये वाकई क्लाइंट के पास पैसा नहीं होता क्योंकि हमें तो जब भी अप्रोच किया जाता है, ठीक है, मुझे और श्वेत को किसी कॉर्पोरेट इवेंट की बात करें, होटल को पिक करते हैं, मतलब इतना ग्रैंड इवेंट करते हैं, सब कुछ ठीक होता है, वो फिर भी बेहतरीन, तो हमारे पास तो बजट लिमिटेड बजट है। आपकी दफ़ा मैं आपको आने आपको बता देता हूँ, ऐसा हो जाता है कि जिस वक्त आप घर बना रहे होते हैं ना, तो स्टार्टिंग में आपके पास एक अच्छी अमाउंट होती है, आप लगे होते हैं, मगर जब उस पेंट वाले की बारी आती है तो उसकी दफ़ा क्रेडिट हो जाता है, फिनिशिंग वाले की दफ़ा कहते हैं पैसे खत्म जो है क्रेडिट हो जाता है। इसलिए दूसरी बात ये है कि बैक टू बैक इवेंट हो तो फिर हम भी क्लाइंट के साथ थोड़ा उस पर कर लेते हैं। अभी एक इवेंट हो 1 ईयर में है ही एक इवेंट है, एक क्लाइंट है उसके बैक टू बैक 10 इवेंट्स है, हम कहते हैं इसमें नहीं तो हम आगे चले जाते हैं, उसमें नहीं तो आगे चले जाते हैं। ये फिर क्लाइंट की साइको भी होती है कि उसके ऊपर हम जितना मिनिमम इनको कहाँ तक लेके जा सकते हैं। जैसे माशाल्लाह आप दोनों हैं, अभी ब्रांड हैं, तो आप जहाँ पर भी जाते हैं, आपने माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर के हमारे साथ भी इवेंट किए हुए हैं, अदर भी आप गवर्नमेंट के इवेंट भी कर रहे हैं, मगर जो आपकी इवेंट की डिटेलिंग होती है और आप किसी और होस्ट को रख लें तो आप डिस्टर्ब होते हैं। आप यकीन करें, जब आप लोगों का इवेंट होता है एज ए इवेंट मैनेजर हम बड़े टेंस होते हैं कि बैकअप जनरेटर्स हमने देखने हैं, लाइट इफेक्ट्स देखनी हैं, कहीं साउंड में ब्रेक ना आ जाए, कहीं आपकी ओबी ना बैठ जाए, 100 तक वो हैं आपके पास। मगर जब मेन चीज़ है जो बोल रहा है बंदा, तो आप माशाल्लाह इतना अच्छा बोल लेते हैं कि हम बड़े रिलैक्स होते हैं, हम और कामों में लगे होते हैं, हमें ये पता है यहाँ से इन्होंने हर चीज़ को एंडोर्समेंट और देखिए गवर्नमेंट देखें इसको। दूसरा गवर्नमेंट की तो ये होता है कि चलें हर चीज़ एक स्टैंडर्ड के लिहाज से वो फिक्स होती है, वो आपको पता भी होता है, वो प्लान्ड होती है, वो सारी चीज़ें। बट हम ओवरऑल जो है ना, हम ज़रा कॉर्पोरेट इवेंट्स की बात करें प्राइवेट सेक्टर की, कि अगली बात ये होती है ना जो क्लाइंट सबसे, हमें उस टाइम लगता है क्लाइंट से ज़्यादा गरीब इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो खैर ये तो इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस के किस तरीके से आपने अपने बिजनेस को लेके चलना होता है। अच्छा, किन बातों का, एक तो आपने बताया कि वेन्यू सिलेक्शन और उस लिहाज से आपको चीज़ों को देख के चलना होता है, बट अदरवाइज किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इवेंट मैनेजर को भी एंड देन क्लाइंट को भी, और इनकी कोऑर्डिनेशन सिंक होना आपस में, ये कितना इंपॉर्टेंट है? ऐसा है कि 2 तरह की कंपनीज होती हैं मार्केट में। मैं जब भी कोई शो करता हूँ तो मुझे
10 ایونٹ مینیجر میرے دوست ناراض ہو جاتے ہیں, میسیج کرتے ہیں کتنے یار آپ ہماری سارا پنڈورا باکس کھول کے آ گئے. ایک تو ایونٹ مینیجر جو ہے 2 طرح کی کمپنیز ہیں مارکیٹ, ایک ہے وینڈر بیس کمپنیز, ایک ہے ایٹ اون کمپنیز, ٹھیک ہے, جس میں الحمدللہ ہمارے اپنے ویئر ہاؤس ہیں, اپنی ٹریولنگ ہے, اپنی ٹرانسپورٹیشن ہے. میری آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ 9:30 پہ آل ڈن, تو آپ 8:30 پہ کلائنٹ آ کے دیکھ لے ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اوکے, اور اسپیشلی جو گورنمنٹ سیکٹر ہوتے ہیں اس میں سیکورٹی میئرز ہوتے ہیں, اس میں اور پہلے سے آپ کو NOCs ہوتے سب ہیں, کچھ تیار اس میں تو ہمیں فل ڈریس ریہرسل ہوتی ہے, اس میں تو ہمیں اس سے بھی 1 دن پہلے چاہیے. تو لہٰذا وہاں پر آپ وینڈر بیس کمپنی کریں گے تو آپ کی پرائزز 2 days پہ اپ ہو جائے گی. تو آپ جب بھی کلائنٹ کسی بھی اس کو لاک کرے, ایک سوشل میڈیا پیج کو نہ دیکھے, کسی بچے نے 25 days یا 6 month پہلے اس نے ایک ایونٹ کیا اپنے گھر میں, کوئی اچھا سا برتھ ڈے کا ڈیکور کیا یا کچھ, اس نے انسٹا پہ لگا دیا, اس کی ریچ اچھی آ گئی تو اس کو کسی نے اپروچ کر لیا, مگر جب وہ کام کی باری آئی تو وہ بہت زیادہ ڈیلے ہو گئے, وہ بیچارے پریشان سر پکڑ کے یہ ہم نے کیا کر لیا. اس لیے جب بھی ایونٹ کرے وہ 2 طرح کی کمپنیز ہے, ایک وینڈر بیس ہے, ایک آپ کی آن کمپنی ہے. تو جو بھی ایونٹ مینیجر کرے اس کے یہ دیکھیں کہ اس کا ایکسپیرینس کیا ہے اور اس کی مارکیٹ میں اس وقت ریپو کیا ہے. صحیح بات, جس طرح گورنمنٹ سلیکٹ کرتی ہے ہمیں, آپ یقین کریں سب سے کم پروفٹ اس وقت اس پہ ای پیڈ کی وجہ سے, کیونکہ ہمارا کمپٹیشن اوپن ہو گیا اور ہم بالکل اوپن ہو گئے. جو پرائز ہے وہ آن لائن کھلنی ہے. آپ کراچی میں بیٹھے ہیں, یہ لاہور میں بیٹھی ہیں, میں اسلام آباد میں, جو بیسٹ پرائز دے گا وہی کرے گا, تو وہ پھر اس میں آپ کے نا مارجن ویسے ہی کم ہو جاتا ہے. وکاس بھائی لیکن یہ جو آپ نے ایک بات کی نا کہ کسی نے ایک ایونٹ کیا, گھر پہ کیا, چھوٹا سا ایونٹ کیا, اب اس کی فار ایگزامپل ریچ اچھی آ گئی, کسی ایک ریل کی تو لوگوں نے اپروچ کر لیا. ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو ہمارے ڈراماز میں یا فار دیٹ میٹر سوشل میڈیا پہ انفلوئنسرز کے ہم ایونٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا انٹرنیشنل بھی ایسے ریلز ہوتی ہیں, ریلز نے اس کام کو کتنا متاثر کیا کہ آپ کو اس کلائنٹ ایک ریل لے کر آ جاتا ہے کہ جی یہ ایسا ایونٹ کرنا ہے, اب پھر اس کے بعد ظاہر ہے بڑا مشکل ہے اس بجٹ میں مینیج کرنا اس ریل جیسے ایونٹ کو. ابھی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ گورنمنٹ سیکٹر میں ضرور کام کریں. آپ کی پروفائل کے نمبرز ہوتے ہیں, ہمیں 50 نمبر صرف پروفائل کے ملتے ہیں کہ آپ نے انٹرنیشنل کتنے ایونٹس کیے ہیں, آپ نے کانفرنسز کتنی کی ہیں, آپ نے ڈیلیگیشنز کتنے کیے ہیں. تو یہ لوگ ریل اٹھا کے لے جاتے ہیں جسٹ ایک ایونٹ کی, کوئی بھی پرومو لے گئے, ہائی لائٹس لے گئے اور اس کے اوپر ان کو کام دے دیا. آپ یہ دیکھیں کہ اس کی کتنے اس کو اپریسیشن سرٹیفکیٹس ملے ہوئے ہیں, کتنے اس کمپنی نے کام کیا, کریڈیبلٹی کیسی ہے, ہاں اس کی کتنی ہے, اس نے کتنا ڈیلیور کر چکا ہے, اور کتنے عرصے سے میرے ہوتے ہوئے کتنے لوگ ہماری فیلڈ میں آئے اور کتنے لوگ ریموو ہو گئے اور کتنے لوگ آؤٹ آف کنٹری گئے دوبارہ آ گئے. اب یہ ہمارا ملک ہے, ہم اس میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ. جتنا ہم اس میں خوش ہیں اسی طرح سب لوگوں کو خوش ہونا چاہیے, جتنا یہاں پر کام ہے اور بہت زیادہ کام ہو اور بڑے ریلیکس ہے. ہمیں آج تک آپ کے چینل کے سے کہتے ہیں ہمیں آج تک کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں آئی, کسی بھی اسپاٹ پہ نہیں آئی, نہ کسی NOC میں آئی ہے, کیونکہ آپ جس وقت لیگل چلے جاتے ہیں آپ مسئلے ہوتے نہیں, اس پہ چلے جاتے ہیں. سم ٹائم کلائنٹ آپ دیکھیں اسپیشل, ابھی ہم لوگوں نے اس گورنمنٹ کے ساتھ بہت سارے ایسے ایونٹس کیے ہیں, آپ نے خود بھی کیے ہیں, جو بالکل فری تھے. یعنی کہ F9 پارک میں تھے تو آزادی فیسٹ تھا, مارکہ حق آپ دیکھ لیں, تو وہ آپ دیکھیں اس سارے کو مینیج کرنا, الحمدللہ سارے مینیج ہوئے ہیں, کوئی مس مینیج بھی نہیں ہوا. تو یہی ایونٹ ایک پرائیویٹ مینیجر جب ای ٹکٹنگ پہ کر لیتا ہے, فار ایگزامپل ہمارے اسٹوڈیو میں ابھی یہاں پر 50 کی کیپیسٹی ہے, آپ یہاں پر 200 لوگوں کو انٹر کریں گے, پھر تو بگدڑ مت جانی. ایسے ہی اس لیے پہلے پلاننگ کرنی ضروری ہے, اس کے بعد آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں, اور اس کے بعد آپ کمپٹیشن پہ جائیں یا ادر اس کے ساتھ آپ اس کے ایونٹ مینیجر اٹھائیں, تو آپ بڑے ایزی ہوں گے. اچھا, کم بجٹ میں ایک خوبصورت ایونٹ, اچھا ایونٹ کیسے پلان کیا جا سکتا ہے, کوئی سی 5 ٹپس اگر آپ دینا چاہیں. دیکھیں, فرسٹ آف آل آپ وہ چیزیں پک کریں, آپ ایسے ایونٹ مینیجر کو پک کریں. ابھی جیسے شادیوں کے ڈیفرنٹ ایونٹ مینیجر ہیں, ان کے ڈیکور کے اپنے لوگ ہیں, کانفرنسز کے اپنے لوگ ہیں, تو اسی لیے فرسٹ آف آل ہم نے جس طرح کا ایونٹ کرنا ہے ہم اس ٹائپ کا ایونٹ مینیجر چوز کریں. ٹھیک ہے, پہلا ایونٹ مینیجر ہو گیا. ہاں جی. سیکنڈ, اس کے پاس آلریڈی میٹیریل بنا پڑا ہوتا ہے. ایونٹ مینیجر کی بچت وہی ہوتی ہے جو وہ تھوڑا اس کو کلرفل کر کے ری یوز کر لیتا ہے. اگر آپ نے شادیوں سے ریلیٹڈ ایونٹ ہے تو آپ اسی طرح کا ایونٹ مینیجر چوز کریں اور اسی کے امیجز اٹھا کے آپ چینجیبل کر سکتے ہیں. آپ کی کاسٹ 30% سے بھی نیچے ہو جاتی ہے. سیکنڈ, آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈشز 3 to 4 ہوگی فار ایگزامپل تو آپ کی کاسٹ زیادہ ہو جائے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کی ریسیپی سیم رہتی ہیں. ایک انسان کے کھانے کا
جو جتنے گرام بھی وہ کھاتا ہے وہ اتنے ہی ہے, چاہے وہ quantity وہی ویجیٹیبل رہے ہے, کوانٹٹی وہی ہے, چاہے وہ میٹ ہے, جو بھی ہے. تو لہٰذا اس لیے آپ جب بھی کریں, ایک تو فرسٹ آف آل آپ نے جس ٹائپ کے ایونٹ کرنا ہے اس ٹائپ کے ایونٹ مینیجر. ایک ایونٹ مینیجر برتھ ڈے کہے تو آپ اس سے کانفرنس پلان کر لیں تو پرابلم ہو جائے گی. جو کانفرنس کہے آپ اس سے برتھ ڈے پلان کریں گے تو پرابلم ہو جانی ہے آپ کی. تو فرسٹ آف آل آپ وہ ایونٹ مینیجر اس طرح کا پلان کریں. سیکنڈ, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو ریسیپیز ہیں وہ کیا ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ان کو بڑھا دیں گے تو آپ کی کاسٹ وہی رہے گی, آپ کی کوانٹٹی اتنی ہی رہے گی, آپ کا جو لوڈ ہے وہ سارے کا سارا ڈیوائڈ ہو جائے گا ڈفرینٹ ڈشز پر. سیکنڈ, آپ نے جب بھی کریں جس شہر میں ہیں, میں سب آپ کے چینل کے اس سے کہنا چاہتا ہوں, وہ آؤٹ آف سٹی کے ایونٹ مینیجر کبھی بھی نہ کریں. اگر چیلنج ہوگا. ہاں, اگر وہ وہاں پر بیس ہے, اگر وہ وہاں پر ہے. ابھی ہم لوگ گئے ہیں, ابھی ہم لوگ کراچی میں ایونٹ کرتے ہیں, ہمارا آفس ہے وہاں پر, ہمارا ٹیم warehouse آفس ظاہر ہے, ٹھیک ہے, مگر آپ کی کاسٹ, آپ کی ٹریولنگ کاسٹ, آپ کی مینیجر کاسٹ آپ کو پتہ ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. تو وہ پھر کلائنٹ کو اس طرح کا ہو جاتا ہے. اگر ایک کلائنٹ سیونگ کرنا چاہتا ہے تو اس سے بیسٹ اسٹیپ, اور وہ فرسٹ آف آل جو شروع میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایسا وینیو سلیکٹ کریں جس پہ 70% کام آلریڈی ہوا ہو. ایسے وینیوز ہوں جیسے اندر آپ جاتے ہیں, لائٹس ہیں, اے سیز ہیں, چلرز ہیں, فلورز ہیں, سب کچھ لگے ہوئے ہیں. اکثر ڈیکور کا بھی ہوتا ہے کہ پچھلے دن کا جو ڈیکور ہوتا ہے وہی آپ اگر اسی میں ہی تھوڑی بہت چینجز کروا کے نیکسٹ ڈے اگر آپ کی شادی ہے تو آپ وہ بھی اگر لے رہے ہوتے تو کچھ کاسٹ اس کی بھی کم ہو جاتی ہے, لائک 30-40% جو ہے اس کو کم کر دیا جاتا ہے اوور آل. سو یہ اسمارٹ ٹپس ہیں جو کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ری انوینٹ دا ویل, جو چل رہا ہے نا اس کو استعمال کریں, اور تھوڑے میں خوش ہونا سیکھیں. یہ بھی ضروری ہے. فائن, کسی نے اتنا اسپینڈ کر دیا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بھی اتنا ہی اسپینڈ کرنا ہے تو آپ کا ایونٹ اچھا ہوگا. آپ تھوڑے میں بھی ایک اچھی چیز کریٹ کر سکتے ہیں. سادی سی بات ہے, اسمارٹ پلاننگ کریں, یہ بڑا امپورٹنٹ. لاسٹلی وکاس بھی, چونکہ جس طرح ہم نے شروع میں کہا نا کہ ڈفرینٹ اور بھی آپ کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں, تھوڑا سا بتائیں کہ ایز اے چیئرمین فار دس ایکسپو اینڈ ایونٹ مینجمنٹ کمیٹی ان چیمبر آف کامرس اسلام آباد, وہ ایک چیلنج ہے آپ کے لیے. جی آف کورس, ہم نے ہر سال ماشاءاللہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس, آپ کو پتہ ہے ہم فیڈرل کے چیمبرس ہیں, ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس سال ہم انشاءاللہ ایکسپوز جو کر رہے ہیں تو اس سے ہم لوگ بجٹ بھی جنریٹ کرتے ہیں اپنے چیمبر کے لیے. اوکے, سم ٹائم ایکسپوز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ہم B2B میٹنگز کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں 60+ کمپنیز, انٹرنیشنل کمپنیز کی B2Bs کروائی, اور پھر B2G بھی ہوئی وہاں پر. صحیح. تو وہاں پر ایک یہ, کیونکہ چیمبرس کا کام ہی ہوتا ہے آپس میں کنیکٹ کروانا. ایبسلیوٹلی. منسٹری آف کامرس اس میں بہت سپورٹ کرتی ہے چیمبرس کو. تو اس میں ہم ہر ایمبیسیڈرس کو ملنا, ہر کنٹریز میں جانا, میں روڈ شوز کرتا ہوں, وہاں سے ہم لوگ لے کے آتے ہیں, ان کو آپس میں کنیکٹ کرواتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم فیڈریشن کے بنے تو فیڈریشن تو پورے پاکستان کے چیمبرس کے ہیں. اس کے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں عاطف اکرام شیخ صاحب, وہ خود چونکہ انڈسٹری سے ہیں, وہ بڑے ایکٹیو ہیں ایکسپوز کے معاملے میں, تو وہ اس کے اوپر ہم لوگ بڑا اچھا ورک کر رہے ہیں. اور یہ الحمدللہ یہ کہتے ہیں ان حالات میں اسلام آباد چیمبر کوئی سال ایسا نہیں ہوئے جس میں ہم نے ایکسپو نہ کیا. ابھی ہم اپنی ایکسپوز کو بڑھا رہے ہیں, ابھی ہم ہیلتھ ایکسپو پہ جا رہے ہیں, ابھی ہم فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز ایکسپو پہ جا رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے پاکستان کو اتنے کلرز دیے ہوئے ہیں کہ آپ اس میں سے جتنے کلر سلیکٹ کرنے اتنے اس کے مدر کلرز ہیں وہ ختم نہیں ہو. بے شک ایسے ہی ہے. نو ڈاؤٹ ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس فار دیٹ میٹرس, باقی سارے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بھی, لیکن اسپیشلی چونکہ ہمارا زیادہ یہاں پر آنا جانا ہوتا ہے ایونٹس کو دیکھتے ہوئے, واقعی ویری اوپن نئے ایونٹس اور اسپیشلی یوتھ فوکسڈ ایونٹس ہم دیکھنا وہاں پہ ہو رہے ہیں. وکاس بھی تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اٹس گریٹ ٹو ہیو یو. تھینک یو. اور ناظرین آپ سے لینی ہمیں اجازت, دوبارہ ملاقات کریں گے کل. اپنا بہت سا خیال رکھیں, اینڈ دا ورڈ فار دس اینڈنگ نوٹ از اسمارٹ پلاننگ, نو میٹر واٹ. یہ بڑا ضروری ہے. اللہ حافظ.